Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Shall we open our Bibles to the book of Romans chapter 13? ரோமர் 13ஆம் அதிகாரத்துக்கு நம்முடைய వేదాగమத்தை తిరుపుவோம். రోమీలకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయంకు మనకు పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం తిరిపెదము. Book of Romans chapter 13 and let us read verse 12. ரோமர் 13ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். రోమ 13వ అధ్యాయము 12వ వాక్యం మనం చదివేదము. பகல் சமீபமாயிற்று, ஆகையால் அந்தகாரத்தின் கிரியைகளை நாம் தள்ளிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்துக் கொள்ள கடவோம். రాత్రి చాలా గడిచి పగలు సమీపంగా ఉన్నది గనుక మనము అంధకార క్రియలు విసర్జించి తేజ సంబంధమైన యుద్ధోపకరణములు ధరించుకుందాము. The night is fast spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Here St. Paul is speaking about the day when Jesus is going to come. இந்த இடத்திலே பரிசுத்த பவுல் இயேசு வெளிப்பட போகிறதான நாளை பற்றி பேசுகிறார். ఇక్కడ పరిశుద్ధ పౌలు యేసు ప్రత్యక్షమగు దినమును గురించి మాట్లాడుచున్నాడు. For that he says, the night is far spent, the day is at hand. இதை பற்றி சொல்லும் பொழுது இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று என்று சொல்லுகிறார். దీనిని గురించి చెప్పినప్పుడు రాత్రి చాలా గడిచి పగలు సమీపంగా ఉన్నదని చెప్పెను. In the above verse and the last portion we read, now is our salvation nearer than when we believed. 11ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியிலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது, நாம் விசுவாசிகளான போது ரட்சிப்பு சமீபமாய் இருந்ததை பார்க்கிலும் இப்பொழுது அது நமக்கு அதிக சமீபமாய் இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். 11వ వాక్యం యొక్క చివరి భాగం మంది చదివినప్పుడు మనం విశ్వాసులమైనప్పటికంటే ఇప్పుడు రక్షణ మనకు మరి సమీపంగా ఉన్నది. Which is this salvation? இது எந்த ரட்சிப்பாக ఈ இருக்கிறது? రక్షణ ఏమై ఉన్నది? This salvation is the redemption of our body. இந்த ரட்சிப்பு என்பது நம்முடைய சரீரத்தின் மீட்பாக இருக்கிறது. ఈ యొక్క రక్షణ మన దేహం యొక్క విమోచనమైనది. Now our souls have been saved by the blood of Jesus. இப்பொழுது நம்முடைய ஆத்துமாக்கள் இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఇప్పుడు మన యొక్క ప్రాణములు యేసు యొక్క రక్తం చేత విమోచింపబడి ఉన్నవి. And we are waiting for the day of redemption. மீட்பின் நாளுக்காக நாம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். విమోచన దినం కొరకు మనం వేచి ఉన్నాము. The salvation that is mentioned here speaks about the day of our rapture. இந்த இடத்திலே சொல்லப்பட்டதான ரட்சிப்பானது எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் நாளுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి రక్షణ మనం ఎత్తబడినటువంటి దినంనకు సూచనగా ఉన్నది. Now is our salvation nearer than when we believed. நாம் விசுவாசிகளான போது ரட்சிப்பு சமீபமாய் இருந்ததை பார்க்கிலும் இப்பொழுது அது நமக்கு அதிக சமீபமாய் இருக்கிறது. మనము విశ్వాసులమైనప్పటికంటే ఇప్పుడు రక్షణ మరి సమీపంగా ఉన్నది. The coming of the Lord is the hope of our life. கர்த்தருடைய வருகை நம்முடைய ஜீவியத்தின் நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. ప్రభు యొక్క రాకడే మన జీవితం యొక్క నిరీక్షణ అయినది. When Jesus comes, we will be totally redeemed from this evil world. இயேசு வரும்பொழுது இந்த பொல்லாத உலகத்திலிருந்து முற்றிலும் நாம் மீட்டுக் கொள்ளப்படுவோம். యేసు వచ్చినప్పుడు ఇక దుష్టలోకం నుండి పూర్తిగా మనం విమోచింపబడదుము. That is why in 1 Peter chapter 1 when we read, ஆகவே தான் முதலாம் பேதுரு முதலாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது, మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయం నందు చదివినప్పుడు in the 5th verse it is written, we are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time. முதலாம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது, கடைசி காலத்திலே வெளிப்பட ஆயத்தப்பட்டிருக்கிற ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిద్ధంగా ఉన్న రక్షణ మీకు కలుగునట్లు విశ్వాసం ద్వారా దేవుని యొక్క శక్తి చేత కాపాడబడు మీ కొరకు అని వ్రాయబడెను. We are kept by the power of God. நாம் தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்பட்டிருக்கிறோம். మనము దేవుని యొక్క శక్తి చేత కాపాడబడుచున్నాము. For the salvation that is to be revealed in the last time. கடைசி காலத்திலே வெளிப்பட ஆயத்தப்பட்டிருக்கிற ரட்சிப்புக்காக, కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిద్ధంగా ఉన్న రక్షణ కొరకు. This salvation speaks about the day of our transformation. இந்த ரட்சிப்பு நம்முடைய மறுரூபமாக்கப்படுதலின் நாளை அது குறிக்கிறது. ఈ యొక్క రక్షణ మన యొక్క రూపాంతరపడు దినమును సూచించున్నది. So we read in Romans chapter 13 and verse 12, the night is far spent,
the day is at hand. ஆகவே ரோமர் 13ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்திலே இரவு சென்று போயிற்று பகல் சமீபமாயிற்று என்று வாசிக்கிறோம். రోమ 13వ అధ్యాయము 12వ వాక్యమందు రాత్రి చాలా గడిచి పగలు సమీపంగా ఉన్నదని చదువుచున్నాము. What does this night mean? இந்த இரவு என்றால் என்ன? ఈ రాత్రి అనగా ఏమి? This night speaks about the trials and temptations that we go through in our spiritual life. இந்த இரவு நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே நாம் கடந்து போகிறதான சோதனைகள் பரீட்சைகளுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. ఈ యొక్క రాత్రి మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో మనం వెళ్ళినటువంటి శోధనలు శ్రమలను సూచించున్నది. First of all, night speaks about the power of darkness. முதலாவதாக இரவு என்று சொல்லும் பொழுது அந்தகாரத்தின் வல்லமையை பற்றி அது பேசுகிறது. మొదటిగా రాత్రి అనగా అంధకారపు శక్తి ఉన్నది. Power of darkness speaks about the power of sin. அந்தகாரத்தின் வல்லமை என்றால் அது பாவத்தின் வல்லமையாக இருக்கிறது. అంధకారపు శక్తి అనగా పాపం యొక్క శక్తి ఉన్నది. Once we were in the power of darkness. ஒரு காலத்திலே நாம் அந்தகாரத்தின் வல்லமைக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்தோம். ఒక కాలమందు అంధకారం యొక్క శక్తికి లోనై ఉన్నాము. St. Paul says God has delivered us from the power of darkness and translated us into the kingdom of the dear Son. பரிசுத்த பவுல் சொல்லும் பொழுது இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு நம்மை உட்படுத்தி இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். పరిశుద్ధ పౌలు చెప్పినప్పుడు ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులనుగా చేసెను. We have been delivered from the night of sin. பாவம் என்னும் இருளிலிருந்து நாம் விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம். పాపము అన్నటువంటి రాత్రి నుండి విడుదల చేయబడి ఉన్నాము. Saint Peter also says that we have been called out of darkness into his marvelous light. பரிசுத்த பேதுரும் கூட சொல்லும் பொழுது நாம் அந்தகாரத்தினின்று ஆச்சரியமான ஒளியிடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார். పేతురు కూడా చెప్పినప్పుడు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి మనం తీసుకొని రాబడి ఉన్నాము. God has delivered us from the night of sin and brought us into the marvelous light of the Holy Ghost. தேவன் நம்மை பாவம் என்கிறதான அந்த இருள் ராக்காலத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி பரிசுத்தாவியின் என்னும் ஆச்சரியமான ஒளிக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறார். దేవుడు మనలను ఈ యొక్క పాపము అన్నటువంటి రాత్రి నుండి మనల్ని విడుదల చేసి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వెలుగులోనికి అనగా పరిశుద్ధాత్మలోనికి మనం తీసుకొని వచ్చెను. So first of all, night speaks about the power of darkness or power of sin. ஆகவே முதலாவதாக இரவு என்று சொல்லும் பொழுது அந்தகாரத்தின் வல்லமை அல்லது பாவத்தின் வல்லமையாக இருக்கிறது. కావున రాత్రి అనగా మొదటిగా అంధకారపు శక్తి లేక అది పాపం యొక్క శక్తి. The whole world is immersed in the darkness of sin today. இன்றைக்கு முழு உலகமும் பாவ இருளில் அமிழ்ந்திருக்கிறது. ఇప్పుడు లోకమంతా కూడా పాపం యొక్క శక్తిలోనే మునిగిపోయినది. Entire humanity is heading towards eternal destruction without knowing the true light. உண்மையான ஒளி அறியாதவர்களாக முழு மனுக்குலமும் நித்திய அழிவை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது. నిజమైన వెలుగును తెలుసుకోకుండా మానవ జాతంతా కూడా నాశనం తట్టు వెళ్ళుచున్నది. Thank God, God has opened our eyes of understanding to see this marvelous life. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இப்படிப்பட்டதான ஆச்சரியமான ஜீவியத்தை ஒளியை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் நம்முடைய மனக்கண்களை திறந்திருக்கிறார். ప్రభుకు స్తోత్రము. ఈ ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగును మన పొందు నిమిత్తము ప్రభు మన యొక్క మనోనేత్రములను తెరిచి ఉన్నాడు. Another meaning of this night, as we said in the beginning, it speaks about the trials and temptations we go through in our spiritual life. இரவு என்கிறதான வார்த்தைக்கு நாம் ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல வேறு அர்த்தம் என்னவென்றால் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நாம் கடந்து போகிறதான சோதனைகளும் பரீட்சைகளும். రాత్రి అని చెప్పినప్పుడు మనం చూచినట్లుగా మరి యొక్క అర్థము మనం వెళ్ళుచున్నటువంటి శ్రమలు శోధనలై ఉన్నది. When a person stands in the night, no one will be able to see him. ஒருவன் இரவு வேளையிலே நிற்கும் பொழுது யாராலும் அவனை பார்க்க முடியாது. ఒకడు రాత్రి అందు నిలిచినట్లయితే ఎవడు కూడా వాణ్ణి చూడలేడు. Even so, when we go through certain trials in our spiritual life, others will not be able to understand us. அதே வண்ணமாக நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலும் கூட சில சோதனைகள் வழியாக நாம் கடந்து போகும் பொழுது மற்றவர்களால் நம்மை விளங்கிக் கொள்ள முடியாது. అలాగే మన ఆత్మీయ జీవితంలో కొన్ని శోధనల ద్వారా మనం పడి వెళ్ళినప్పుడు ఇతరులు మనల్ని అర్థం చేసుకొనలేరు. Sometimes we could be misunderstood by others. சில சமயங்களிலே மற்றவர்களால் நாம் தவறாக விளங்கிக் கொள்ளப்படக்கூடும். కొన్ని సందర్భములలో ఇతరుల చేత తప్పుగా మనం అర్థం చేసుకొనబడదుము. We could be humiliated, let down and cornered by others
that is a night of our spiritual life. நாம் மற்றவர்களால் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக, கீழே தள்ளப்பட்டவர்களாக, ஒதுக்கப்பட்டவர்களாக காணப்படக்கூடும். அதுதான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் இரவாக இருக்கிறது. ఇతరుల చేత మనము తగ్గింపబడి అవమానపరచబడి మనం కిందకు పడద్రోయబడవచ్చును. ఇది మనం వెళ్ళుచున్న రాత్రి ఉన్నది. When we go through certain trials in our life, others may say, because of his mistake he is suffering. That is a night to us. நம்முடைய ஜீவியத்திலே பல சோதனைகள் வழியாக நம்ம கடந்து போகும்பொழுது ஒருவேளை மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து இவனுடைய குற்றங்கள் நிமித்தமாக இப்படியாக கஷ்டப்படுகிறான் என்று சொல்லக்கூடும். ஆனால் அதுதான் நம்முடைய ஜீவியத்தின் இரவாக இருக்கிறது. మనము కొన్ని శ్రమల ద్వారా పడి వెళ్ళినప్పుడు వీరు చేసినటువంటి తప్పిదం బట్టి ఇలాగన శ్రమల ద్వారా వెళ్ళుచున్నారని ఇతరులు చెప్పవచ్చును. ఇది మనకు రాత్రిగా ఉన్నది. We could be misunderstood and rejected by others in this life. இந்த ஜீவியத்திலே மற்றவர்களால் நாம் தவறாக விளங்கிக் கொள்ளப்படக்கூடும், மற்றவர்களால் புறக்கணிக்கப்படக்கூடும். ఈ యొక్క జీవితమందు ఇతరులు మనల్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకొనవచ్చును, మనం తృణీకరింపబడవచ్చును. For such a people there is a glorious hope. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு மகிமையான நம்பிக்கை உண்டு. అటువంటి జనులకు మహిమ గల ఒక నిరీక్షణ ఉన్నది. What is our hope? நம்முடைய நம்பிக்கை என்ன? మన యొక్క నిరీక్షణ ఏమి? Our night is going to be over and the day is at hand. நம்முடைய இரவு முடிவடைய போகிறது, பகல் சமீபமாக இருக்கிறது. మన యొక్క రాత్రి గడిచిపోబోచున్నది, మన యొక్క పగలు సమీపించి ఉన్నది. In the book of Isaiah chapter 21 when we read, ஏசாயாவின் புத்தகம் 21ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது, యెషయా గ్రంథము 21వ అధ్యాయం నందు మనం చదివినప్పుడు in verses 11 and 12 it is mentioned about a morning and a night. 21ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் 12ஆம் வசனங்களே இரவை பற்றியும் விடியற் காலத்தை பற்றியும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 11, 12 వాక్యములందు ఒక ఉదయమును గూర్చియు ఒక రాత్రిని గూర్చియు చెప్పబడి ఉన్నది. In the 11th verse it is asked, watchman, what is of the night? What of the night? Watchman, what of the night? 11ஆம் வசனத்திலே ஜாமக்காரனே இரவு எவ்வளவு சென்றது என்று ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது. 11వ వాక్యమందు కావలివాడా రాత్రి ఎంత వేళైనది, కావలివాడా రాత్రి ఎంత వేళైనదని ఒక ప్రశ్న వేయబడెను. In 12th verse the watchman is answering saying, the morning comes and also the night. 12ஆம் வசனத்திலே அந்த ஜாமக்காரன் நிவிதமாக பதில் சொல்லுகிறான், விடியற் காலம் வருகிறது, ராக்காலமும் வருகிறது. 12వ వాక్యమందు కావలివాడు ఇలాగున ప్రత్యుత్తరమిచ్చుచున్నాడు, ఉదయము నగును రాత్రియు నగును. A morning is coming and also a night. விடியற் காலம் வருகிறது, ராக்காலமும் வருகிறது. ఉదయము నగును రాత్రియు నగును. What is this morning? இந்த விடியற் காலம் என்றால் என்ன? ఈ ఉదయము అనగా ఏమి? This morning speaks about the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. இந்த விடியற் காலம் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை பற்றி சொல்லுகிறது. ఈ యొక్క ఉదయం అనగా మన యొక్క ప్రభువును, మన యొక్క రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడై ఉన్నది. Jesus is coming to gather together his perfected saints. இயேசு தன்னுடைய பூர்ணமாக்கப்பட்டதான பரிசுத்தவான்களை சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாக வரப்போகிறார். యేసు సంపూర్ణులైన పరిశుద్ధులను సమకూర్చుటకు రానయ్యున్నాడు. A bright morning is coming for the bride of Christ. கிறிஸ்துவின் மணவாட்டிக்காக ஒரு பிரகாசமான விடியற் காலம் தோன்றப் போகிறது. క్రీస్తు యొక్క పెండ్లి కుమార్తె కొరకు ఒక ప్రకాశవంతమైన ఉదయకాలం రాబోచున్నది. That is why Jesus is called as the morning star. ஆகவே தான் இயேசு கிறிஸ்து விடிவெள்ளி நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். అందుచేతనే యేసుక్రీస్తు వేకువ చుక్క అని పిలువబడుచున్నాడు. This morning speaks about the coming of our Jesus to take away his bride from this sinful world. விடியற் காலம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பாவம் நிறைந்த உலகத்திலிருந்து தன்னுடைய மணவாட்டியை சேர்த்துக் கொள்ளும்படியாக இயேசு வருகிறதான அந்த நாளுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. ఉదయము అనగా పాపము నిండినటువంటి లోకంలో నుండి యేసు తన యొక్క పెండ్లి కుమార్తెను సమకూర్చుకుని నిమిత్తము రానయ్యున్నటువంటి రాకడై ఉన్నది. The morning cometh and also the night. விடியற் காலம் வருகிறது, ராக்காலமும் வருகிறது. ఉదయము వచ్చుచున్నది, రాత్రి కూడా వచ్చుచున్నది. What does the night show there? இந்த ராக்காலம் என்றால் இங்கே எதை காட்டுகிறது? ఇక్కడ రాత్రి అనగా ఏమై ఉన్నది? That night shows the tribulation period which is going to come upon this earth. இந்த பூமி மேல் வரப்போகிறதான உபத்திரவ காலத்தை இந்த ராக்காலம் குறிக்கிறது. రాత్రి అనగా భూమి మీదకు రాబోచిన శ్రమల కాలమై ఉన్నది. After the coming of Jesus, those who are going to be left behind will have to go through a time of tribulation for 3.5 years. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே கைவிடப்படுகிறவர்கள் அதற்கு பிற்பாடு 3.5 வருடம் உபத்திரவ காலத்தின் வழியாக கடந்து போக வேண்டியதாக இருக்கும். యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడయందు ఎవరైతే విడవబడుచున్నారో పిమ్మట భూమి మీద 3.5 సంవత్సరములు శ్రమల కాలం ద్వారా పడి వెళ్ళవలెను. That time will be a
dark period for the spiritual people. அந்த நேரம் ఆవికుரிய జనங்களுக்கு ஒரு అంధకారத்தின் నేరமாக இருக்கும். ఆ యొక్క కాలము ఆత్మీయులైనటువంటి దేవుని యొక్క జనులకు అంధకారముగా ఉండును. That's why in John's Gospel chapter 9 and verse 4, Jesus said, a night is coming when no man will be able to work. ஆகவே தான் யோவான் சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே இயேசு சொல்லும் பொழுது ஒருவனும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் வருகிறது என்று சொல்லுகிறார். యోహాను సువార్త 9వ అధ్యాయము 4వ వాక్యమందు యేసు ఇలాగున చెప్పెను, రాత్రి వచ్చుచున్నది, అప్పుడెవడును పని చేయలేడు. That night speaks about the time of tribulation which the left behind people are going to go through. இந்த ராக்காலம் என்பது கைவிடப்பட்டதான ஜனங்கள் கடந்து போக வேண்டியதான உபத்திரவ காலத்தை குறிக்கிறது. ఈ యొక్క రాత్రి అనగా విడవబడిన వారు వెళ్ళవలసినటువంటి శ్రమల కాలమై ఉన్నది. Morning is coming and a night also. விடியற் காலம் வருகிறது, ராக்காலமும் வருகிறது. ఉదయం వచ్చుచున్నది, రాత్రి కూడా వచ్చుచున్నది. For the true children of God, morning is coming in order to go with Jesus. மெய்யான தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த விடியற் காலம் எதற்கு வருகிறது என்றால் இயேசுவோடு கூட போகும்படியாக. నిజమైనటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్డలు యేసుతో కూడా కొనిపోబడు నిమిత్తము ఉదయము రాబోచున్నది. Their night is going to be over and they are going to enter into the day. அவருடைய ராக்காலம் முடிவடைய போகிறது, அவர்கள் பகலுக்குள்ளே பிரவேசிக்க போகிறார்கள். వారి యొక్క రాత్రి ముగియుచున్నది, వారు ఉదయంలోనికి ప్రవేశించున్నారు. Their sufferings are going to be over, they are going to enter into the glory of God. அவர்களுடைய பாடுகள் எல்லாம் முடிவடைய போகிறது, அவர்கள் தேவனுடைய மகிமைக்குள்ளே பிரவேசிக்க போகிறார்கள். వారి యొక్క శ్రమలన్నీ కూడా ముగించబోచున్నవి, ఉదయ కాలంలోనికి వారు ప్రవేశింపబోచున్నారు. Beloved children of God, our night is far spent and the day is at hand. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நம்முடைய இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. ప్రియమైన వారలారా, మన యొక్క రాత్రి చాలా గడిచినది, పగలు సమీపముగా ఉన్నది. What is the Lord doing with us in this night? இந்த இரவு காலத்திலே கர்த்தர் நம்மிடத்திலே என்ன செய்கிறார்? ఈ యొక్క రాత్రి సమయమందు ప్రభు మనలో ఏం చేయుచున్నాడు? What are we to do when we go through the nights? இரவு காலத்தின் வழியாக நாம் கடந்து போகும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும்? రాత్రి కాలం ద్వారా పడి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏమి చేయవలెను? The Bible says these nights are appointed by God for us. இந்த ராக்காலங்கள் எல்லாம் தேவனால் நமக்காக நியமிக்கப்பட்டவைகள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ఈ యొక్క రాత్రులన్నీ కూడా ప్రభు చేతనే మనకు నియమింపబడి ఉన్నవి. When we read in the book of Job chapter 7, யோபின் புஸ்தகம் 7ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது, యోబు గ్రంథము 7వ అధ్యాయమందు చదివినప్పుడు, book of Job chapter 7 and verse 3 it is written, யோபுவின் புஸ்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே, యోబు గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 3వ వాక్యం నందు, in the second portion we read, wearisome nights are appointed to me. இரண்டாம் பகுதி, அந்த 3ஆம் வசனத்தின் 2ஆம் பகுதியிலே சஞ்சலமான ராத்திரிகள் எனக்கு குறிக்கப்பட்டது என்று வாசிக்கிறோம். ఆయాసంతో కూడిన రాత్రులు నాకు నియమింపబడి ఉన్నవి. Wearisome nights are appointed unto me. சஞ்சலமான ராத்திரிகள் எனக்கு குறிக்கப்பட்டது. ఆయాసంతో కూడిన రాత్రులు నాకు నియమింపబడి ఉన్నవి. Job was mentioning his own experience. யோபு தன்னுடைய சொந்த அனுபவத்தை பற்றி இங்கே சொல்லுகிறான். యోబు తన యొక్క స్వంత అనుభవమును ఇక్కడ చెప్పుచున్నాడు. He had to go through so many nights in his life. தன்னுடைய ஜீவிதத்திலே எத்தனையோ ராக்காலங்களை அவன் கடந்து போக வேண்டியதாக இருந்தது. తన జీవితమందు ఎన్నో రాత్రుల ద్వారా పడి వెళ్ళవలసి వచ్చెను. He had to go through so many sufferings in his life. தன்னுடைய ஜீவிதத்திலே பலவிதமான பாடுகளின் வழியாக கடந்து போக வேண்டியதாக இருந்தது. తన జీవితంలో అనేక శ్రమల ద్వారా పడి వెళ్ళవలసి వచ్చెను. He had to go through so many loss and so many misunderstandings in his life. தன்னுடைய ஜீவிதத்திலே பலவிதமான நஷ்டங்களை அடைய வேண்டியதாக இருந்தது. பலவிதங்களிலே தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டான். అనేక నష్టములను తప్పుగా అర్థం చేసుకొనబడుటయు అతని యొక్క జీవితమందు సంభవించి ఉన్నవి. Even his own wife suggested to curse God and commit suicide. அவனுடைய சொந்த மனைவியும் கூட நீ தேவனை தூஷித்து உன் ஜீவனை விடு அல்லது தற்கொலை செய்து கொள் என்று சொல்லுகிறாள். సొంత భార్య కూడా దేవుని దూషించి మరణం కమ్ము లేక ఆత్మహత్య చేసుకోనమని చెప్పుచున్నది. Here Job says, wearisome nights are appointed to me. இந்த இடத்திலே யோபு சொல்லும் பொழுது சஞ்சலமான ராத்திரிகள் எனக்கு குறிக்கப்பட்டது என்று சொல்லுகிறார். అయితే ఇక్కడ యోబు ఆయాసంతో కూడిన రాత్రులు నాకు నియమింపబడినని చెప్పెను. In other translations it is written, nights of suffering are appointed to me.
வேறு மொழிபெயர்ப்புகளில் இதை வாசிக்கும் பொழுது பாடுகள் நிறைந்ததான ராத்திரிகள் எனக்கு குறிக்கப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఇతర తర్జుమాల్లో మనం చదివినప్పుడు శ్రమలతో కూడిన రాత్రులు నాకు నియమింపబడి ఉన్నవి. Who appointed these nights in his life? அவனுடைய ஜீவித்திலே இந்த ராத்திரிகளை குறித்தது யார்? ఈ యొక్క రాత్రులు అతని యొక్క జీవితమందు అనుమతించినది ఎవరు? That was not appointed by man, but it was the divine appointment of God. அது மனுஷனால் நியமிக்கப்படவில்லை, அது தேவனால் நியமிக்கப்பட்டதான தெய்வீகமான நியமனமாக இருந்தது. మనుషులు ఇక రాత్రులను నియమించలేదు గాని దేవుడే ఇక రాత్రులను నియమించి ఉన్నాడు. In our life also God has appointed so many nights for us. நம்முடைய జీవితంలో కర్తర్ ఎన్నో రాకాలங்களை நமக்காக నియమిத்து வைத்திருக்கிறார். అలాగే మన జీవితమందు కూడా ప్రభు ఎన్నో రాత్రులను నియమించి ఉన్నాడు. That's why suffering becomes the part of our spiritual life. ஆகவே பாடுகள் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறுகின்றன. కావున శ్రమలు మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక భాగమై ఉన్నవి. God has made various appointments with us. கர்த்தர் நம்மிடத்திலே பல காரியங்களை நமக்காக நியமித்து வைத்திருக்கிறார். ప్రభు ఎన్నో కార్యములను మన కొరకు నియమించి ఉన్నాడు. According to the divine appointment we have been born in this world. தேவன் நியமித்தபடியே இந்த உலகத்திலே நாம் பிறந்திருக்கிறோம். దైవికమైనటువంటి నియమింపబడుట ద్వారా మనం ఇక లోకంలో జన్మించి ఉన్నాము. And the word of God says it is appointed unto man a day to die and thereafter the judgment. ஒரு முறை மரிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்படைவதும் மனுஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று வசனம் சொல்லுகிறது. మనుషులు ఒక్కసారి మృతి పొంది తర్వాత తీర్పు జరుగుట మనుషునికి నియమించబడి ఉన్నది. God has appointed a day of death to every one of us. நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் ஒரு மரண நாளை குறித்து வைத்திருக்கிறார். మన ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు మరణ దినము నియమించి ఉన్నాడు. In Acts of the Apostles chapter 17 and verse 31 we read about another appointment which God has made for this world. அப்போஸ்தல நடபடிகள் 17ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனத்திலே இந்த உலகத்திற்காக கர்த்தர் நியமித்து வைத்திருக்கிற வேறொரு காரியத்தை பற்றி நாம் வாசிக்கிறோம். అపోస్తల కార్యము 17వ అధ్యాయము 31వ వాక్యమందు ఈ యొక్క భూమి కొరకు ప్రభు నియమించిన మరి యొక్క కార్యమును మనం చూడగలము. A day has been appointed and the judge also in order to judge the whole world in righteousness. மேலும் ஒரு நாளை குறித்திருக்கிறார், அதிலே அவர் தாம் நியமித்த மனுஷனை கொண்டு பூலோகத்தை நீதியாய் நியாயம் தீர்ப்பார். నియమించినటువంటి మనుషుని చేత నీతిని అనుసరించి భూలోకమునకు తీర్పు తీర్చబోయేడు దినము నిర్ణయించి ఉన్నాడు. That is the day of the white throne judgment. இது தான் வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பின் நாளாக இருக்கிறது. ఇది ధవళ సింహాసన తీర్పు దినమై ఉన్నది. Likewise so many appointments God has made with us. இதே வண்ணமாக தேவன் பல காரியங்களை நமக்காக குறித்து வைத்திருக்கிறார். అలాగే ప్రభు మనకు ఎన్నో కార్యములను నియమించి ఉన్నాడు. We can neither postpone the appointment of God nor cancel it. இந்த தேவனால் நியமிக்கப்பட்டதான இந்த காரியத்தை நம்மால் ஒரு பிந்தின நாளுக்காக மாற்றி வைக்கவும் முடியாது, அதை நாம் ரத்து செய்யவும் முடியாது. దేవుడు మన కొరకు నియమించినటువంటి కార్యములను మనం వాయిదా వేయలేము, వాటిని రద్దు చేయనులేము. We make so many appointments with others. If we don't want it, we can cancel it or prepone it or postpone it. Whatever we want to do, we can. மற்றொரிடத்திலே பல காரியங்களுக்காக சில குறிப்பிட்ட நாளை நேரத்தை நாம் நியமித்து குறித்து வைக்கிறோம். அப்போ அது அந்த நேரத்திலே நமக்கு அது வசதியா இல்லாவிட்டால் நாம் அதை ஒரு பிந்தின நாளுக்காக மாற்றி வைத்துக் கொள்ளலாம், அல்லது முந்தின தேதிக்கு அதை மாற்றி வைத்துக் கொள்ளலாம். இல்லாவிட்டால் அதை ரத்து செய்யவும் நாம் செய்யலாம். మనుషులతో కొన్ని కార్యములను మనం నియమించుకొనవచ్చును. కావాలనంటే ఆ కార్యములను ముందటి దినమునకు మనం తీసుకుని రాగలము, లేనట్లయితే మరుసటి దినమునకు వాయిదా వాటిని వేయగలము, లేనట్లయితే ఆ కార్యములు మనకు వద్దని చెప్పి రద్దు చేయగలము. But we cannot postpone or cancel the appointment of God in our life. ஆனால் நம்முடைய ஜீவித்திலே தேவன் நமக்காக நியமித்து வைத்ததான காரியத்தை பிந்தின தேதிக்கு நாம் மாற்ற முடியாது, அதை ரத்து செய்யவும் முடியாது. అయితే ప్రభు మన కొరకు నియమించినటువంటి కార్యమును వెనుకటి దినమునకు వాయిదా మనం వేయలేము, వాటిని రద్దు చేయలేము. Night of suffering is appointed unto us. பாடுகளின் இரவு நமக்காக குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. శ్రమలతో కూడిన రాత్రులు మనకు నియమింపబడి ఉన్నవి. God has appointed these nights in our life so that we can go through these paths. இந்த பாதையின் வழியாக நாம் கடந்து போகும்படியாக இப்படிப்பட்டதான ராக்காலங்களை கர்த்தர் நமக்காக நியமித்து வைத்திருக்கிறார். శ్రమల ద్వారా మనం పడి వెళ్ళు నిమిత్తము ప్రభు ఇటువంటి రాత్రులు మనకు నియమించి ఉన్నాడు. Why is the Lord leading us through the night experience? ஏன் இரவு போன்றதான அனுபவங்கள் வழியாக கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிறார்? ఎందుకొరకు ప్రభు మనను రాత్రి వంటి సమయముల ద్వారా నడిపించున్నాడు? Why is the Lord leading us through sufferings in our life? நம்முடைய జీవితంలో ஏன் பாடுகளின் வழியாக கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிறார்? ఎందుకొరకు ప్రభు మనను శ్రమల ద్వారా నడిపించున్నాడు? In order to sanctify us and make us perfect in holiness. நம்மை பரிசுத்தமாக்கி
పరిశుద్ధத்திலே நம்மை పూర్ణమాக்கும்படியாக మనను సంపూర్ణపరిచి పరిశుద్ధత యందు మనను పూర్ణులుగా చేయుటకు that all the natures or habits of sin may be totally removed from our lives. பாவத்தின் எல்லா தன்மைகளும் சுபாவங்களும் நம்முடைய ஜீவிதத்திலிருந்து முற்றிலுமாக நீக்கப்படும்படியாக పాపం యొక్క ప్రతి స్వభావము వాటి గుణములు మన యొద్ద నుండి తొలగించబడుటకు Or the unsanctified natures may be totally removed from our life. அல்லது சுத்திகரிக்கப்படாததான சுபாவங்கள் நம்முடைய ஜீவிதத்திலிருந்து முற்றிலுமாக நீக்கப்படும்படியாக లేక పరిశుద్ధపరచబడని స్వభావములు మన యొద్ద నుండి పూర్తిగా తొలగించబడుటకు These nights are appointed in our life in order to make us ready for the place where there is no night at all. ராக்காலமே இல்லாததான அந்த இடத்திற்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக இப்பொழுது இந்த ராக்காலங்கள் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே அனுமதிக்கப்படுகின்றன. రాత్రి కాలమే లేనటువంటి ఆ యొక్క దేశమునకు మనం సిద్ధపరచుటకే ప్రభు యొక్క రాత్రులను ఇప్పుడు నియమించుచున్నాడు. If there is unsanctified lives, characters in our life, we cannot go to the place where there is no night at all. சுத்திகரிக்கப்படாததான சுபாவங்கள் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே இன்னும் காணப்படும் என்றால் ராக்காலம் இல்லாததான அந்த தேசத்திற்கு நம்மால் செல்ல முடியாது. పరిశుద్ధపరచబడని స్వభావములు ఇంకనూ మన జీవితమందు ఉండినట్లయితే రాత్రి లేని దేశంలోనికి మనం ప్రవేశింపలేము. Heaven is a place where there will be no darkness. பரலோகம் என்பது அந்தகாரமே இல்லாததான தேசமாகும். పరలోకము చీకటి ఏమాత్రము లేని దేశము. Neither sun nor moon is needed to lighten the city of Jerusalem. புதிய எருசலேம் பட்டணத்தை பிரகாசமாக்கும்படியாக சூரியனின் ஒளியாகிலும் சந்திரனின் ஒளியாகிலும் அவசியமில்லை. నూతన యెరూషలేము పట్టణమును ప్రకాశింపజేయుటకు సూర్యుడైనను చంద్రుడైనను అక్కరలేదు. There is no darkness, neither sin in the city of Jerusalem. புதிய எருசலேம் பட்டணத்திலே அந்தகாரமும் இல்லை, பாவமும் இல்லை. నూతన యెరూషలేము పట్టణమందు చీకటి లేదు, అక్కడ ఎటువంటి రాత్రి లేదు. In order to prepare us for the nightless place, today the Lord is taking us through various nights. ராக்காலம் இல்லாததான அந்த தேசத்திற்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக இன்றைக்கு தேவன் பலவிதமான ராக்காலங்கள் வழியாக நம்மை நடத்துகிறார். రాత్రి లేని దేశమునకు మనం సిద్ధపరచు నిమిత్తము ప్రభు ఇప్పుడు అనేక రాత్రుల ద్వారా మనం నడిపించున్నాడు. So when we go through various nights in our life, we shouldn't be discouraged. ஆகவே நம்முடைய ஜீவிதத்திலே பலவிதமான ராக்காலங்கள் வழியாக நாம் கடந்து போகும் பொழுது நாம் சோர்ந்து போகக்கூடாது. అనేక రాత్రుల ద్వారా ఇప్పుడు మనం పడి వెళ్ళుచున్నప్పుడు సమస్యల్లి పోకూడదు. When we read in Psalm 6 and verse 6, what do we read? ஆறாம் சங்கீதம் 6ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே என்ன வாசிக்கிறோம்? 6వ కీర్తన 6వ వాక్యమందు చదివినప్పుడు ఏం చదువుచున్నాము? Psalm 6 and verse 6, it is written, all the night make I my bed to swim. 6ஆம் சங்கீதம் 6ஆம் வசனத்திலே ராம் முழுவதும் என் கண்ணீரால் என் படுக்கை மிகவும் ஈரமாக்கி ప్రతి రాత్రియు కన్నీరు విడిచుచు నా పరుపు తేలజేయుచున్నాను. All the night make I my bed to swim. என் கட்டிலை இரவு முழுதுமாக நான் நினைக்கிறேன். ప్రతి రాత్రియు నా పరుపు తేలజేయుచున్నాను. Speaks about a life of prayer when we go through the night. இது நாம் ராக்காலங்கள் வழியாக கடந்து போகும்பொழுது நமக்கு இருக்க வேண்டியதான ஜெபாவியை பற்றி இது பேசுகிறது. మనము రాత్రి ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఉండవలసిన ప్రార్థన జీవితమై ఉన్నది. We are not to be discouraged or disheartened when we go through sufferings in our life. நம்முடைய ஜீவிதத்திலே பாடுகளின் வழியாக நாம் கடந்து போகும் பொழுது நாம் அதைரியப்படக்கூடாது, சோர்ந்து போகவும் கூடாது. మనకు జీవితంలో శ్రమల ద్వారా పడి వెళ్ళినప్పుడు సమస్యల కూడదు, అధైర్యపడకూడదు. When we read about the life of Jesus, இயேசுவின் ஜீவிதத்தை பற்றி நாம் வாசிக்கும் பொழுது యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితం గురించి మనం చదివినప్పుడు in the Gospel of St. Luke chapter 21, லூக்கா சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரத்திலே లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయము Luke chapter 21 and verse 37, it is written, லூக்கா சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் வசனத்தில் లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయము 37వ వాక్యం నందు in the daytime he was teaching in the temple, and at night he went out and abode in the mount that is called the Mount of Olives. அவர் பகற்காலங்களில் தேவாலயத்திலே உபதேசம் பண்ணி கொண்டிருந்து ராக்காலங்களில் வெளியே போய் ஒலிவ மலை எனப்பட்ட மலையிலே தங்கி வந்தார். ఆయన ప్రతిదినము పగటి యందు దేవాలయములో బోధించు, రాత్రి వేళ ఒలీవ కొండకు వెళ్ళుచు కాలం గడుపుచుండెను. In the night Jesus used to go to the Mount of Olives and spend time there.
ராக்காலங்களிலே இயேசு ஒலிவ மலைக்கு சென்று அந்த இடத்திலே தன்னுடைய நேரத்தை கழித்து வந்தார். రాత్రి వేళ యందు యేసు ఒలీవ కొండలకు వెళ్ళుచు కాలం గడుపుచుండును. What was he doing in the Mount of Olives? அந்த ஒலிவ மலையிலே அவர் என்ன செய்து வந்தார்? ఒలీవ కొండల యందు యేసు ఏమి చేయుచుండును? In Luke chapter 22 when we read, லூக்கா சுவிசேஷம் 22ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது, లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయం యందు మనం చదివినప్పుడు, Luke chapter 22 and verse 39, it is written, and he came out and went as he was wont to the Mount of Olives, and his disciples also followed him. 39ஆம் வசனத்திலே, பின்பு அவர் புறப்பட்டு வழக்கத்தின்படியே ஒலிவ மலைக்கு போனார், அவருடைய சீஷரும் அவரோடு கூட போனார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். 39వ వాక్యమందు తర్వాత ఆయన బయలుదేరి తన వాడుక చొప్పున ఒలీవ కొండలకు వెళ్ళగా శిష్యులను ఆయన వెంట వెళ్ళిరి. And verse 40 we read, he was telling the disciples to watch and pray that they enter not into temptation. 40ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது, சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு ஜெபம் பண்ணும்படியாக தன்னுடைய சீஷரிடத்திலே அவர் சொல்லுகிறார். 40వ వాక్యమందు యేసు తన యొక్క శిష్యులతో మీరు శోధనలో ప్రవేశింపకుండునట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయుడని చెప్పెను. And verse 41 we find he went forward and kneeled down and prayed. 41ஆம் வசனத்திலே அவர்களை விட்டு கல்லறி தூரம் அப்புறம் போய் முழங்கால் படியிட்டார் என்று பார்க்கிறோம். 41వ వాక్యమందు వారి యొద్ద నుండి రాతివేత దూరం వెళ్లి మోకాళ్ళూని ప్రార్థించెను. In the night time he used to go up to the Mount of Olives and spend time in prayer. ராக்காலத்திலே அவர் ஒலிவ மலைக்கு ஏறி சென்று ஜெபத்திலே தன்னுடைய நேரத்தை செலவு செய்தார். రాత్రి వేళ యందు యేసు ఒలీవ కొండలకు వెళ్లి తన కాలమును ప్రార్థన యందు గడుపుచుండెను. When we go through various spiritual nights in our life, we should climb the Mount of Olives and spend time in prayer. நம்முடைய ஜீவிதத்திலே பலவிதமான ஆவிக்குரிய இரவுகள் வழியாக நாம் கடந்து போகும் பொழுது ஒலிவ மலையின் மேல் ஏறி நம்முடைய நேரத்தை ஜெபத்திலே செலவழிக்க வேண்டும். మన యొక్క జీవితమందు ఆత్మీయమైనటువంటి రాత్రులు యందు మనం పడి వెళ్ళుచున్నప్పుడు ఒలీవ కొండలు అన్నటువంటి ప్రార్థనా జీవితంలోకి వెళ్లి రాత్రులు యందు మనం ప్రార్థింపవలెను. That is not the time to think that God has forgotten me or forsaken me and get discouraged in our life. கர்த்தர் என்னை கைவிட்டு விட்டார், கர்த்தர் என்னை மறந்து விட்டார் என்று எண்ணி நம்முடைய ஜீவிதத்திலே అధైర్యపడకూడదాన நேரம் அதுவல்ல. ప్రభు నన్ను విడిచిపెట్టి ఉన్నాడు, ప్రభు నన్ను మర్చిపోయి ఉన్నాడని చెప్పి అధైర్యపడవలసిన సమయము అది కాదు. Wearisome nights are appointed to me. சஞ்சலம் நிறைந்த இரவுகள் எனக்காக குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఆయాసంతో కూడిన రాత్రులు నాకు నియమింపబడి ఉన్నవి. In these nights, what is the Lord doing with us? இந்த ராக்காலங்களிலே கர்த்தர் நம்மிடத்திலே என்ன கிரியை செய்கிறார்? ఈ యొక్క రాత్రులు యందు ప్రభు మనలో ఏమి చేయుచున్నాడు? In every night, God is visiting us. ஒவ்வொரு இரவும் கர்த்தர் நம்மை சந்திக்கிறார். ప్రతి రాత్రియు ప్రభు మనను దర్శించుచున్నాడు. When we read Psalm 17, 17ஆம் சங்கீதத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது 17వ కీర్తన యందు మనం చదివినప్పుడు Psalm 17 and verse 3, it is written, 17ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனத்திலே 17వ కీర్తన 3వ వాక్యం నందు, Thou hast visited me in the night. రాకాలத்திலே நீர் என்னை விசாரித்து அல்லது என்னை சந்தித்து, రాత్రి వేళ నీవు నన్ను దర్శించి ఉన్నావు. Thou hast proved my heart. Thou hast visited me in the night. நீர் என் இருதயத்தை பரிசோதித்து ராக்காலத்தில் அதை விசாரித்து, రాత్రి వేళ నీవు నన్ను దర్శించి నా హృదయమును పరిశీలించితివి. We must remember that God is visiting us in the night. ராக்காலங்களிலே கர்த்தர் நம்மை சந்திக்கிறார் அல்லது விசாரிக்கிறார் என்பதை நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். రాత్రి వేళ యందు మన యొక్క ప్రభు మనను దర్శించున్నాడని జ్ఞాపకం అందించుకొనవలెను. When we go through the night, God has not forgotten us. நாம் ராக்காலத்தின் வழியாக கடந்து போகும் பொழுது கர்த்தர் நம்மை மறந்து விடவில்லை. రాత్రి సమయం ద్వారా మనం పడి వెళ్ళినప్పుడు మన ప్రభు మనల్ని మర్చిపోలేదు. When we go through the night, God has not forgotten us. நாம் ராக்காலத்தின் வழியாக கடந்து போகும்பொழுது கர்த்தர் நம்மை மறந்து விடவில்லை. రాత్రుల ద్వారా పడి వెళ్ళినప్పుడు మన యొక్క ప్రభు మనల్ని మర్చిపోలేదు. He remembers us and He is visiting us. அவர் நம்மை நினைவு கூறுகிறார், அவர் நம்மை விசாரிக்கிறார். ఆయన మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మనల్ని దర్శించున్నాడు. People may not be visiting us. ஜனங்கள் நம்மை வந்து சந்தித்து விசாரிக்காமல் இருக்கலாம். జనులు మనల్ని దర్శింపకుండా ఉండవచ్చును. Others may not be understanding our life. நம்முடைய ஜீவித்தை மற்றவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளாமல் இருக்கக்கூடும். ఇతరులు మన యొక్క జీవితం అర్థం చేసుకోకుండా ఉండవచ్చును. Our dear ones and near ones may not visit us when we go through sufferings. நாம் பாடுகளின் வழியாக கடந்து போகும்பொழுது நமக்கு நெருங்கினவர்கள், நமக்கு அருமையானவர்கள் நம்மை வந்து சந்திக்காமல் இருக்கலாம். శ్రమల ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు మన యొక్క ప్రియులు, మన యొక్క సన్నిహితులు మనల్ని దర్శింపకుండా ఉండవచ్చును. Others whom we expect
to visit us and comfort us, they may not be turning around. நம்மை சந்தித்து விசாரித்து நம்மை ஆறுதல் படுத்த வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறவர்கள் அந்த நேரத்திலே வந்து நம்மை சந்திக்காமல் இருக்கலாம். మనల్ని దర్శించి మనల్ని గూర్చి విచారించి ఆదరింపవలని కోరిన వారు ఆ యొక్క సమయమందు మనల్ని దర్శింపకుండా ఉండవచ్చును. But let us be reminded that our God visits us every night. ஆனால் ஒவ்வொரு ராத்திரியிலும் கர்த்தர் நம்மை விசாரிக்கிறார் அல்லது சந்திக்கிறார் என்பதை நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோமாக. అయితే ప్రతి రాత్రి కూడా మన యొక్క ప్రభు మనల్ని దర్శించున్నాడని జ్ఞాపకం అందించుకుందాము. In Gospel of St. Luke chapter 22 when we read, லூக்கா சுவிசேஷம் 22ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது, లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయం అందు మనం చదివినప్పుడు, Luke chapter 22 and verse 28 it is written, "Ye are they which have continued with me in my temptations." லூக்கா சுவிசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது, மேலும் எனக்கு நேரிட்ட சோதனைகளிலே என்னோட கூட நிலைத்திருந்தவர்கள் நீங்களே. లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము 28వ వాక్యమందు, నా శోధనలో నాతో కూడా నిలిచి ఉన్నవారు మీరే అని చదువుచున్నాము. In our temptations we are not left alone. நம்முடைய சோதனைகளிலே நாம் தனிமையாக விட்டுவிடப்படவில்லை. మన యొక్క శోధనయందు మన ఒంటరిగా విడిచిపెట్టబడలేదు. In our sufferings we are not alone. நம்முடைய பாடுகளிலே நாம் தனிமையாக இல்லை. మన యొక్క శ్రమలయందు మనం ఒంటరిగా లేము. Ye have continued with me in my temptations. எனக்கு நேரிட்ட சோதனைகளில் நீங்கள் என்னோடு கூட நிலைத்திருந்தவர்கள். నా శోధనలో నాతో కూడా నిలిచి ఉన్నవారు మీరే. In our trials, in our battles, the Lord is with us. நம்முடைய எல்லா சோதனைகளிலும் நம்முடைய எல்லா யுத்தங்களிலும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். మన యొక్క పరిశోధనలో మనకి యుద్ధములలో మన ప్రభు మనతో కూడా ఉన్నాడు. He is visiting us in the night and comforting us. ராக்காலங்களிலே அவர் நம்மை விசாரித்து நம்மை ஆறுதல் படுத்துகிறார். రాత్రి వేళయందు ప్రభు మనల్ని దర్శించి మనల్ని ఆదరించున్నాడు. He is visiting in our sufferings and comforting our life. நம்முடைய பாடுகளின் நேரத்திலே அவர் நம்மை விசாரித்து நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நம்மை தேற்றுகிறார். మన యొక్క శ్రమల వేళయందు మనల్ని దర్శించి మన జీవితమును ఆదరించున్నాడు. He is visiting in our sufferings and strengthens us. நம்முடைய பாடுகளின் வேளையிலே அவர் நம்மை சந்தித்து நம்மை பலப்படுத்துகிறார். మన శ్రమలందు ప్రభు మనల్ని దర్శించి మనల్ని బలపరుచున్నాడు. The night is fast spent, the day is at hand. ராக்காலம் சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. రాత్రి చాలా గడిచి పగలు సమీపముగా ఉన్నది. God is a faithful God to visit us in the night. நம்முடைய தேவன் ராக்காலங்களிலே நம்மை சந்திக்கும்படியாக உண்மையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். మన యొక్క దేవుడు రాత్రి వేళయందు మనల్ని దర్శించుటకు నమ్మదగినవాడు. In Psalm 92 when we read, 92ஆம் சங்கீதத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது, 92వ కీర్తనలో మనం చదివినప్పుడు, Psalm 92 and verse 2, what do we read? 92ஆம் சங்கீதம் 2ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? 92వ కీర్తన 2వ వాక్యం అది ఏం చదువుచున్నాము? To show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. தமிழிலே 3ஆம் வசனம், காலையிலே உமது கிருபையும் இரவிலே உமது சத்தியத்தையும் அறிவிப்பதும் நலமாய் இருக்கும். ఉదయమున నీ కృపను ప్రతి రాత్రి నీ విశ్వాస్యతను ప్రచురించుట మంచిది. In the English version it is written, God will show his faithfulness in every night. ஆங்கில வேதாகமத்தின்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இரவும் கர்த்தர் தம்முடைய உண்மையை வெளிப்படுத்துகிறார். ప్రతి రాత్రి యందు దేవుడు తన యొక్క నమ్మకత్వమును బయలుపరచుచున్నాడు. God is faithful to us in every night. தேவன் ஒவ்வொரு இரவும் நமக்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார். ప్రతి రాత్రి కూడా మన యొక్క దేవుడు నమ్మదగినవాడు. That is why we read in 1 Corinthians chapter 10. ஆகவே தான் 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது, మొదటి కొరింథీ 10వ అధ్యాయం అది మనం చదివినప్పుడు, In the 13th verse we find God is faithful in our temptations. தேவன் நம்முடைய சோதனைகளிலே உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று 13ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். 13వ వాక్యమందు దేవుడు మన యొక్క శోధనలో నమ్మదగినవాడు. There hath no temptation taken you but such as is common to man. மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. సాధారణముగా మనుషులకు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏదియూ మీకు సంభవింపలేదు. But God is faithful. ஆனால் தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். అయితే దేవుడు నమ్మదగినవాడు. He will not suffer you to be tempted above that ye are able. உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடுக்க மாட்டார். మీరు సహింపగలిగినంత కంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మును శోధింపబడనీయడు. But will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear it. சோதனை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார். అంతేకాదు సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతో కూడా తప్పించుకుని మార్గమును కలుగజేయును. God is proving his faithfulness in the nights. தேவன் ராக்காலங்களிலே தம்முடைய உண்மையை விளங்க பண்ணுகிறார். రాత్రి వేళయందు దేవుడు తన యొక్క నమ్మకత్వమును బయలుపరుచున్నాడు. In our sufferings, in our battles, in our conflicts,
the Lord is there to help us and to make us overcomers. நம்முடைய பாடுகளிலே, நம்முடைய சோதனைகளிலே, நம்முடைய யுத்தங்களிலே தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை ஜெயம் கொண்டவர்களாக மாற்றும்படியாக நம்முடனே இருக்கிறார். మన యొక్క శ్రమల్లోనూ మన యొక్క శోధనలోనూ మన యొక్క ప్రభు మనతో కూడా ఉండి మనం జయవీరులుగా మార్చుచున్నాడు. We have already gone through so many nights in our life. ஏற்கனவே நம்முடைய ஜீவிதத்திலே எத்தனையோ ராக்காலங்களை நாம் கடந்து போயிருக்கிறோம். ఇప్పటికే మన యొక్క జీవితమందు అనేక రాత్రుల ద్వారా పడి వెళ్ళి ఉన్నాము. So many paths of rejections and sufferings that we have gone through. எத்தனையோ விதமான புறக்கணிக்கப்படக்கூடியதான பாதைகளின் வழியாகவும் பாடுகளின் பாதைகளின் வழியாகவும் நாம் கடந்து போயிருக்கிறோம். విసర్జన, తుణీకరింపబడుట, ఇటువంటి అనేక శ్రమల ద్వారా మనం ఇప్పటికే వెళ్ళి ఉన్నాము. Our dear ones and near ones, they never visited us in that nights. நம்மை நெருங்கினவர்கள், நம்முடைய அருமையானவர்கள் அந்த ராக்காலங்களிலே நம்மை விசாரிக்கவில்லை. మనకు సమీపస్తులు, మనకు గూర్చి ప్రియులైనటువంటి వారు ఆ రాత్రులు యందు మనం The దర్శింపలేదు. Lord has visited us. ஆனால் கர்த்தர் நம்மை சந்தித்தார். అయితే ప్రభు మనం దర్శించెను. The Lord visited us and strengthened us. கர்த்தர் நம்மை விசாரித்து நம்மை பலப்படுத்தினார். ప్రభు మనం దర్శించి మనం బలపర్చెను. The Lord visited us and brought us victoriously from all our sufferings. கர்த்தர் நம்மை விசாரித்து நம்முடைய எல்லா பாடுகளிலிருந்து ஜெயம் கொண்டவர்களாக நம்மை வெளியேற்றினார். ప్రభు మనం దర్శించి మన యొక్క శ్రమలన్నిటిలో జయవీరులుగా తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాడు. Today we can say that our God is a faithful God. இன்றைக்கு நம்முடைய தேவன் உண்மையுள்ளவர் என்று நம்மால் சொல்ல ఈ முடியும். దినమున మనం చెప్పగలము, మన యొక్క దేవుడు నమ్మదగినవాడు. In my suffering the Lord didn't forsake me. என்னுடைய பாடுகளின் நேரத்திலே கர்த்தர் என்னை கைவிடவில்லை. నా శ్రమలందు ప్రభు నన్ను విడిచిపెట్టలేదు. In my night the Lord approved his faithfulness towards me. என்னுடைய ராக்காலங்களிலே தேவன் உண்மையுள்ளவர் என்பதை என்னுடைய ஜீவிதத்திலே நிரூபித்தார். రాత్రి వేళయందు దేవుడు తన యొక్క నమ్మకత్వమును నాకు బయలుపరిచి ఉన్నాడు. In my temptations the Lord was with me. என்னுடைய சோதனைகளிலே கர்த்தர் என்னோடு கூட இருந்தார். నా శోధనయందు ప్రభువు నాతో కూడా ఉండును. Yes, my God is a faithful God. ஆம், என்னுடைய தேவன் உண்மையுள்ள தேவன். అవును, నా దేవుడు నమ్మదగినవాడు. My God is a promise keeping God. என்னுடைய தேவன் வாக்குத்தத்தத்திலே உண்மையுள்ள தேவன். నా దేవుడు వాగ్దానమందు నమ్మదగినవాడు. All those who can say God is a faithful God, shall we all praise God. தேவன் உண்மையுள்ள தேவன் என்று சொல்லக்கூடிய யாவரும் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். దేవుడు నమ్మదగినవాడు అని చెప్పువారందరూ కూడా చేతులు పైకెత్తి స్తోత్రించెదము. Hallelujah, 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 hallelujah. The night is fast spent, the day is at hand. இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. రాత్రి చాలా గడిచి పగలు సమీపముగా ఉన్నది. The Lord visits us in the nights and strengthens us and comforts us. ராக்காலங்களிலே கர்த்தர் நம்மை சந்தித்து நம்மை பலப்படுத்தி நம்மை ஆற்றுகிறார். దేవుడు రాత్రి వేళ యందు మనం దర్శించి మనల్ని బలపరిచి ఆదరించున్నాడు. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. When we read in the book of Job chapter 35, யோபுவின் புத்தகம் 35ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது, యోబు గ్రంథము 35వ అధ్యాయమునందు, book of Job chapter 35 and verse 10 it is written, யோபு 35ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே, యోబు 35వ అధ్యాయము 10వ వాక్యమందు, God gives songs in the night. தேவன் ராக்காலங்களிலே எனக்கு பாடல்களை தருகிறார் என்று பார்க்கிறோம். రాత్రి యందు దేవుడు కీర్తనలు పాడుటకు నాకు ఇచ్చుచున్నాడు. Job 35 and verse 10 it is written, but none saith, where is my God, my maker, who giveth songs in the night. 11ஆம் வசனத்திலே, என்னை உண்டாக்கினவரும் ராவிலும் கீதம் பாட அருள் செய்கிறவருமாகிய என் சிருஷ்டிகர்த்தராகிய தேவன் எங்கே என்று கேட்பவன் ஒருவனும் இல்லை என்று வாசிக்கிறோம். 10-11 వాక్యమందు, రాత్రి యందు కీర్తనలు పాడుటకు ప్రేరేపించుచు నిన్ను సృజించిన దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడని చెప్పి అనుకున్న వారెవరూ లేరు. God gives the songs in the night. ராக்காலங்களிலே தேவன் நமக்கு கீதங்களை தருகிறார். రాత్రి యందు దేవుడు మనకు కీర్తనలు అనుచుచున్నాడు. When we go through sufferings in our life, நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நாம் பாடுகளின் வழியாக கடந்து போகும் பொழுது, మన జీవితమందు శ్రమల ద్వారా పడి వెళ్ళినప్పుడు, if we take it in the right spirit without getting discouraged, சரியான ஆவியுள்ளவர்களாக அதைரியப்படாதவர்களாக அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்றால், అధైర్యపడకుండా మంచి ఆత్మతో స్వీకరించినట్లయితే, we will be able to rejoice in the Lord. நாம் கர்த்தருக்குள்ளே களி கூறக்கூடியவர்களாக இருப்போம். మన ప్రభువునందు మనం సంతోషింపగలము. In the night God gives us songs. இரவிலே கர்த்தர் நமக்கு பாடல்களை கொடுக்கிறார். రాత్రి యందు దేవుడు మనకు గీతములను ఇచ్చుచున్నాడు. Our sufferings will become songs in our life. நம்முடைய பாடுகள் நம்முடைய ஜீவியத்தின் பாட்டாக மாறும். మన యొక్క శ్రమలే మన జీవితం యొక్క కీర్తనగా మారుచున్నది. When we consider the literal hymns that we sing, நாம் பாடுகிறதான இந்த எழுத்துக்குறிதான பாடல்களை நாம் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது, మనం పాడుచున్నటువంటి అక్షరక్రమమైన పాటలు చూచినప్పుడు, the songs that were composed by the saints of God, those who were going through
hardships and difficulties in their life, those songs are lively and powerful even today. தங்களுடைய ஜீவிதத்தில் பலவிதமான பாடுகள் சோதனைகள் வழியா கடந்து போகும் பொழுது நம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் ஏற்றிருந்த அந்த பாடல்கள் இன்றைக்கு வரையும் ஜீவன் உள்ளவைகளாக வல்லமை வாய்ந்தவர்களாக இருக்கின்றன. శ్రమల ద్వారాను శోధనల ద్వారాను పడి వెళ్ళినటువంటి పరిశుద్ధులు పాటలను కట్టినప్పుడు ఈ దినంలో కూడా యొక్క పాటలన్నీ కూడా జీవం గలయు శక్తి గలదిగాను ఉన్నవి. In the early days of our mission, saints of God had to go through so many privations and sufferings and hardships and difficulties. நம்முடைய ஊழியத்தின் ஆரம்ப நாட்களிலே நம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் எத்தனை விதமான வசதி குறைவுகள் ஏற்பட்டு பலவிதமான சோதனைகள் கஷ்டங்கள் பாடுகள் வழியாக கடந்து போக வேண்டியதாக இருந்தது. మన యొక్క సేవ యొక్క ఆరంభమందు పరిశుద్ధులందరూ కూడా ఎన్నో విధమైనటువంటి శ్రమలు శోధనలు సౌకర్యములు లేకుండా అవమానపరచబడి ఎన్నో కార్యములను సహించి ఉన్నారు. They had to starve for days together. எத்தனையோ நாட்களாக பட்டினியாக இருக்க வேண்டியதாக இருந்தது. ఎన్నో దినములు ఆహారం లేకుండా పస్తుతో ఉండవలెను. They were despised and humiliated by others in this world. இந்த உலகத்திலே மற்றவர்களால் அசட்டை பண்ணப்பட்டவர்களாக தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக காணப்பட்டார்கள். ఈ యొక్క లోకంలో అనేకుల చేత తృణీకరించబడి తగ్గించబడి ఉన్నారు. They had to bear reproaches and shame in their life. தங்களுடைய ஜீவிதத்திலே எத்தனை விதமான நிந்தைகளையும் அவமானங்களையும் சகிக்க வேண்டியதாயிற்று. ఎన్నో నిందలను అవమానములను సహింపవలసి వచ్చెను. Days without food, starvation in their life. எத்தனையோ நாட்களாக அவர்கள் தங்களுடைய ஜீவிதத்திலே ஆகாரம் இல்லாதவர்களாக பட்டினியாக இருந்தார்கள். ఎన్నో దినములు ఆహారం లేకుండా పస్తుతో పడి ఉన్నారు. They had to go through the path which was filled with stones and thorns. கற்களாலும் முட்களாலும் நிறைந்ததான பாதையை அவர்கள் கடந்து போக வேண்டியதாக இருந்தது. రాళ్లతోనూ ముళ్లతోనూ నిండినటువంటి మార్గం ద్వారా పడి వెళ్ళవలసి వచ్చెను. But they were not discouraged. ஆனால் அவர்கள் అధైర్యపడவில்லை. అయితే వారు అధైర్యపడలేదు. They were not disheartened. அவர்கள் சோர்ந்து போகவில்லை. వారు దిగజారిపోలేదు. They took every suffering in the right spirit. எல்லா பாடுகளையும் சரியான ஆவி உள்ளவர்களாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். మంచి ఆత్మతో శ్రమలను స్వీకరించిరి. Many of their sufferings became song. அவர்களுடைய எத்தனையோ பாடுகள் பாட்டுகளாக மாறின. వారికి ఎన్నో శ్రమలు పాటలుగా మారి ఉన్నవి. The songs that they had composed those days, even today they are powerful and lively for the people to sing and to enjoy the presence of God. அந்த நாட்டிலே அவர்கள் ஏற்றின அந்த பாடல்கள் இன்றைக்கும் கூட தேவனுடைய ஜனங்கள் பாடி தேவ சமூகத்தை அனுபவிக்க சந்தோஷப்பட ஜீவன் நிறைந்தவர்களாக வல்லமை வாய்ந்தவர்களாக இருக்கின்றன. ఆ దినములందు వారు కట్టినటువంటి పాటలన్నీ కూడా ఈ దినమున దేవుని యొక్క జనులు దేవుని యొక్క సన్నిధిని అనుభవించినట్లుగా ఈ పాటలు జీవము గలవిగాను శక్తి గలవిగాను ఉన్నవి. What about the songs of the present time? இப்பொழுது இருக்கிறதான பாடல்களை பற்றி என்ன? ప్రస్తుత కాలమందు ఉన్నటువంటి పాటల యొక్క విషయమేమి? I am not running down the songs. இப்பொழுது இருக்கிறதான பாடல்களை நான் தரம் குறைத்து நான் பேசுவதில்லை. ఇప్పుడున్నటువంటి పాటలను నేను చిన్న చూపు చూచుటలేదు. Only 1 year we sing the song, next year we don't know even the tune. ஒரு வருஷம் அந்த பாட்டை நாம் பாடுகிறோம், அடுத்த வருடத்திலே அந்த பாட்டின் ராகத்தை கூட மறந்து விடுகிறோம். ఒక సంవత్సరము పాట పాడుచున్నాము, మరి ఒక సంవత్సరము దానికి రాగమే మనకు తెలియటలేదు. When that convention comes, new song comes, the old hymn is forgotten. அடுத்த கன்வென்ஷன் வரும்பொழுது புதிய பாடல்கள் வரும்பொழுது பழைய பாடல்களையும் மறந்து விடுகிறோம். మరుసటి కన్వెన్షన్ వచ్చినప్పుడు క్రొత్త పాటలు వచ్చుచున్నవి, పాతవి మనం మర్చిపోవచ్చున్నాము. But many of the old songs are still lively and powerful and giving us new strength when we sing at every time. ஆனால் அநேக பழைய பாடல்கள் இப்பொழுதும் கூட ஜீவன் உள்ளவைகளாக வல்லமை வாய்ந்தவர்களாக இருக்கின்றது. அதை நாம் இன்றைக்கும் பாடும்பொழுது புதிய பலனை நமக்குள்ளே உண்டாக்குகிறது. అయితే అనేక పాత పాటలు జీవము గలవిగాను శక్తి గలవిగాను ఉన్నవి. ఇప్పుడు కూడా మనం పాడినప్పుడు మనకు నూతన జీవం ఇచ్చుచున్నవి. What is the reason for that? அதற்கு காரணம் என்ன? దీనికి కారణం ఏమి? Their life has become songs. அவளுடைய ஜீவியமே பாட்டாக மாறினது. వారి యొక్క జీవితమే కీర్తనగా మారి ఉన్నది. Their sufferings became songs. அவருடைய பாடுகள் பாட்டாக மாறினது. వారి యొక్క శ్రమలే గీతముగా మారి ఉన్నవి. In the night they received songs. ராக்காலங்களிலே அவர்கள் பாடல்களை பெற்றார்கள். రాత్రి యందు వారు కీర్తనలు పొందిరి. They took every suffering in the right spirit and God gave them songs because they were rejoicing in the presence of God. ஒவ்வொரு பாடையும் சரியான ஆவியுள்ளவர்களாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அவர்கள் கர்த்தருக்குள்ளே மகிழ்ச்சியாக இருந்தபடினால் கர்த்தர் அவர்களுக்கு பாடல்களை தந்தார். ప్రతి శ్రమను కూడా సంతోషంగా స్వీకరించి ఉన్నారు. ప్రభునందు సంతోషంగా ఉండిరు గనుక ప్రభు వారి యొక్క శ్రమలను గీతముగా మార్చిరి. Beloved ones, when we go through nights and sufferings in our life, if we can rejoice in it and take it in the right spirit, we will be able to
enjoy to the fullest. அருமையானவர்களே, நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நாம் பாடுகளின் வழியாக கடந்து போகும் பொழுது, ராக்காலங்கள் வழியாக கடந்து போகும் பொழுது அதை நாம் சரியான ஆவியுள்ளவர்களாக ஏற்றுக்கொள்வோம் என்றால் உண்மையாகவே அதிலே நாம் மகிழ்ச்சியுள்ளவர்களாக இருப்போம். ప్రియులారా, శ్రమలు శోధన ద్వారా మనం పడి వెళ్ళినప్పుడు మంచి ఆత్మతో వాటిని స్వీకరించినట్లయితే అవన్నీ కూడా మనకు కీర్తనలుగా మారును. When we read in the Acts of the Apostles chapter 16, அப்போஸ்தல நடபடிகள் 16ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கும் பொழுது, అపోస్తల కార్యములు 16వ అధ్యాయం నందు మనం చదివినప్పుడు, Acts chapter 16 in the 9th verse, what do we read? 16ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? అపోస్తల కార్యములు 16వ అధ్యాయము 19వ వాక్యం అందు ఏం చదువుచున్నాము? A vision appeared to Paul in the night. ராக்காலத்திலே பரிசுத்த பவுலுக்கு ஒரு தரிசனம் உண்டாயிற்று. 9వ వాక్యం అందు రాత్రివేళ పరిశుద్ధ పౌలునకు ఒక దర్శనం కలిగెను. A vision appeared to Paul in the night. ராத்திரியிலே பவுலுக்கு ஒரு தரிசனம் உண்டாயிற்று. రాత్రి యందు పౌలునకు ఒక దర్శనం కనబడెను. When we go through nights in this life, we must renew our vision. நம்முடைய ஜீவிதத்திலே ராக்காலங்கள் வழியாக நாம் கடந்து போகும் பொழுது நம்முடைய தரிசனத்தை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். రాత్రివేళ యందు మనం పడి వెళ్ళినప్పుడు మనకు దర్శనము నూతన పరచుకొనవలెను. When we go through sufferings in this life, we must get a new vision of our life. இந்த ஜீவிதத்திலே நாம் பாடுகள் வழியாக கடந்து போகும் பொழுது இந்த ஜீவியத்தை பற்றியதான புதிதான தரிசனத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். మన జీవితంలో శ్రమల ద్వారా పడి వెళ్ళినప్పుడు ఈ జీవితమును గురించి నూతన దర్శనము మనం పొందవలెను. Without vision, people perish, says the word of God. தரிசனம் இல்லாத இடத்திலே ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போகிறார்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. దర్శనము లేక దేవోక్తి లేనటువంటి చోట జనులు కట్టు లేకుండా తిరుగుదురు. God takes us through various hardships and difficulties in our life so that we can renew the vision that we have in our life. நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிறதான தரிசனத்தை நாம் புதுப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக தேவன் பலவிதமான பாடுகள் கஷ்டங்கள் வழியாக நம்மை கொண்டு செல்கிறார். మనకి జీవితమందు మనకి దర్శనము నూతన పరచుటకే ప్రభు పలు శ్రమలు శోధనల ద్వారా తీసుకొని వెళ్ళుచున్నాడు. When we face various problems in our life, if we think that God has forgotten and forsaken and we get sad, we cannot renew the vision of this life. நம்முடைய ஜீவிதத்திலே பல கஷ்டங்கள் பாடுகள் வழியாக நாம் கடந்து போகும் பொழுது கர்த்தர் என்னை கைவிட்டு விட்டார், என்னை மறந்து விட்டார் என்று சொல்லி நாம் துக்கப்படுவோம் என்றால் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே இந்த தரிசனத்தை நம்மால் புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. పలు శ్రమలు శోధనల ద్వారా మనం పడి వెళ్ళుచున్నప్పుడు ప్రభు నన్ను విడిచిపెట్టి ఉన్నాడు, మర్చిపోయినాడు అని తలంచినట్లయితే మనకి దర్శనము మన నూతన పరచుకొనలేము. Yes, our night is going to be over and the day is at hand. ஆம், நம்முடைய ராக்காலம் முடிவு பெற போகிறது, பகல் சமீபமாயிற்று. అవును, మనకి రాత్రి ముగియబోచున్నది, మనకి పగలు సమీపముగా ఉన్నది. In Psalm 119 and verse 55, what do we read? 119ஆம் சங்கீதம் 55ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? 119వ కీర్తన 55వ వాక్యం అందు ఏం చదువుచున్నాము? Psalm 119 verse 55, we read, O Lord, in the night and have kept thy law. 119ஆம் சங்கீதம் 55ஆம் வசனத்திலே, கர்த்தாவே ராக்காலத்திலே உமது நாமத்தை நினைத்து உம்முடைய வேதத்தை கைக்கொள்கிறேன். 55వ వాక్యం అందు యెహోవా రాత్రివేళ నీ ధర్మశాస్త్రం అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నాను. In the night I have kept thy law. ராக்காலத்திலே நான் உம்முடைய வேதத்தை கைக்கொள்கிறேன். రాత్రివేళ నీ ధర్మశాస్త్రం అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నాను. When we go through sufferings in our life, are we able to obey the word of God? நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நாம் பாடுகளின் வழியாக கடந்து போகும் பொழுது நம்மால் தேவனுடைய வசனத்திற்கு கீழ்ப்படிய முடிகிறதா? మన జీవితంలో రాత్రివేళ ద్వారా పడి వెళ్ళినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యమునకు విధేయపడగలుగుచున్నామా? Are we able to keep the law which God has revealed unto us? கர்த்தர் நமக்கு வெளிப்படுத்தினதான அந்த வேதத்தை நியாயப்பிரமாணத்தை நம்மால் கைக்கொள்ள முடிகிறதா? ప్రభు మనకిచ్చినటువంటి ధర్మశాస్త్రం అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నామా? In the path of suffering, are we obedient to the truth which the Lord has revealed unto us? பாடுகளின் வழியாக நாம் கடந்து போகும் பொழுது கர்த்தர் நமக்கு வெளிப்படுத்தினதான சத்தியத்திற்கு நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா? శ్రమల ద్వారా పడి వెళ్ళినప్పుడు ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన సత్యమునకు నమ్మకముగా ఉన్నామా? Or do we disobey the word of God and forsake the law which God has revealed unto us? அல்லது கர்த்தருடைய வசனத்திற்கு நாம் கீழ்ப்படியாமை காட்டினவர்களாக கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்ததான அந்த வேதத்தை நாம் அசட்டை பண்ணுகிறோமா? దేవుని యొక్క వాక్యమునకు అవిధేయతను చూపి ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన సత్యమును తృణీకరించున్నామా? The Bible says all things work together for good to them that love God and those who are called according to his purpose. வேதாகமத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாகிய தேவனிடத்திலே அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் என்று வாசிக்கிறோம். దేవుని యొక్క వాక్యమందు దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవి. Only those who believe the promises of God, they can obey the word of God and keep the law in the time of night.
தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை விசுவாசிக்கிறவர்கள் மாத்திரமே கர்த்தருடைய வசனத்தை கீழ்ப்படிந்து ராக்காலங்களிலே கர்த்தருடைய வேதத்தை கைக்கொள்ள முடியும். దేవుని యొక్క వాక్యమునకు విధేయపడిన వారు మాత్రమే దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రం అనుసరించి దేవుని యొక్క వాక్యమునకు విధేయపడగలరు. In Psalm 1 and verse 2, what is the life of a blessed man? முதலாம் சங்கீதம் 2ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு பாக்கியம் உள்ளவன் அல்லது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான மனுஷனுடைய ஜீவியம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது? మొదటి కీర్తన 2వ వాక్యం నందు ఒక ధన్యుడైనటువంటి జన్మ యొక్క స్థితి ఏమై ఉన్నది? Day and night he is meditating the law of the Lord. இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வேதத்திலே தியானமாய் இருக்கிறான். దివారాత్రము దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రంలో ధ్యానించున్నాడు. Not only in the daytime, even in the night his meditation is the law of the Lord. பகற்காலங்களில் மாத்திரமல்ல ராக்காலங்களிலும் கூட தேவனுடைய வசனமே அவனுடைய தியானமாக இருக்கிறது. పగటి కాలమందు మాత్రమే కాదు రాత్రి కాలమందు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యమే అతని యొక్క ధ్యానమై ఉన్నది. Not only when things are okay and fine with him, but when he goes through controversial life, his meditation is the law of the Lord. எல்லாம் நன்றாக அவனுக்கு சாதகமாக இருக்கும் பொழுது மாத்திரமல்ல அவனுடைய ஜீவிதத்திலே எல்லாமே எதிர்மாறாக நடக்கும் பொழுதும் கூட அவனுடைய கர்த்தருடைய வேதமே அவனுடைய தியானமாய் இருக்கிறது. అన్నీ కూడా అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాదు ప్రతికూలమైనటువంటి సందర్భంలో కూడా దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రమే అతని యొక్క ధ్యానమై ఉన్నది. In the night we must be able to meditate the law of the Lord so that we can keep his law. நாம் அவருடைய வேதத்தை கைக்கொள்ளுவர்களாக இருக்கும்படியாக ராக்காலங்களிலே கர்த்தருடைய வசனத்திலே நாம் தியானமாய் இருக்க வேண்டும். ఆయన యొక్క వాక్యము మనం ధ్యానించేవారముగా ఉండినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యము రాత్రుల యందు మనం ధ్యానించి ఉండవలెను. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. When we read a Song of Solomon chapter 5, உன்னத பாட்டு 5ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது పరమగీతము 5వ అధ్యాయం నందు Song of Solomon chapter 5 and verse 2, உன்னத பாட்டு 5ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே పరమగీతము 5వ అధ్యాయము 2వ వాక్యమందు it is the picture of the bride of Christ. இது கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியை பற்றியதான காரியமாக இருக்கிறது. ఇది క్రీస్తు యొక్క పెండ్లి కుమార్తెను గుర్తించుచున్నది. Chapter 5 and verse 2, the last portion we read, 5ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியிலே 5వ అధ్యాయము 2వ వాక్యం యొక్క చివరి భాగమందు my head is filled with dew and my locks with the drops of the night. என் தலை பனியினாலும் என் தலைமயிர் இரவில் பெய்யும் தூறலினாலும் நனைந்திருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். నా తల మంచుకు తడిసినది, నా వెంట్రుకలు రాత్రి కురియు చినుకులకు తడిసినవి. My head is filled with dew. என் தலை பனியினால் நிறைந்திருக்கிறது. నా తల మంచుకు తడిసినది. Dew speaks about doctrines and teachings which the Lord has given us. பனி என்று சொல்லும்போது கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்ததான உபதேசங்களையும் சத்தியங்களையும் அது காட்டுகிறது. మంచు అనగా ప్రభు మనకి ఇచ్చినటువంటి సత్యములు ఉపదేశములై ఉన్నవి. In the book of Deuteronomy chapter 32 and verse 2 we read, dew speaks about the doctrines and teachings that the Lord has given us. உபாகமம் 32ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது பனி என்பது கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்ததான உபதேசங்கள் சத்தியங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். ద్వితీయోపదేశకాండము 32వ అధ్యాయము 2వ వాక్యమందు మంచు అనగా ప్రభు మనకు అందించినటువంటి ఉపదేశమునకు వాక్యమునకు సూచనగా ఉన్నది. Here what does the bride say? இந்த இடத்திலே மணவாட்டி என்ன சொல்கிறாள்? ఇక్కడ పెండ్లి కుమార్తె ఏమని చెప్పుచున్నది? My head is filled with dew. என் தலை பனியினால் நிறைந்திருக்கிறது. నా తల మంచుకు తడిసినది. We got wonderful understanding about the doctrines which God has given us. கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதான இந்த உபதேசங்களை பற்றி ஆச்சரியமான ஒரு அறிவு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన ఉపదేశమును గురించి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వెలుగు మనకున్నది. Deeper doctrines are given in our spiritual life. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே ஆழமான உபதேசங்கள் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ఆత్మీయ జీవితమందు లోతైన ఉపదేశములు మనకి ఇవ్వబడి ఉన్నవి. Fundamental doctrines are there for our spiritual life. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துக்கு தேவையான அடிப்படையான உபதேசங்களும் உண்டு. మన ఆత్మీయ జీవితమునకు అవసరమైన మూలోపదేశం మనకున్నది. But that is not enough for our spiritual growth. ஆனால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு இது மாத்திரம் போதாது. అయితే మన ఆత్మీయమైన ఎదుగుదలకు ఇది మాత్రం చాలదు. We need the drops of the night. இரவில் பெய்யும் தூறல் நமக்கு அவசியம். రాత్రి కురియు చినుకులు మనకు అవసరము. What is the meaning of the drops of the night? இரவில் பெய்யும் தூறல் என்றால் என்ன? రాత్రి కురియు చినుకులు అనగా ఏమి? When we go through sufferings and hardships and difficulties in our life, we must have revelation about the life that we live. நம்முடைய ஜீவிதத்திலே பலவிதமான பாடுகள் கஷ்டங்கள் ராக்காலங்கள் வழியாக நாம் கடந்து போகும் பொழுது நாம் செய்கிறதான ஜீவியத்தை பற்றிதான வெளிப்படுத்தல் நமக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டும். మన జీవితంలో శ్రమలు శోధనలు కష్టముల ద్వారా పడి వెళ్ళినప్పుడు మన యొక్క జీవితమును గురించిన ప్రకటన మనకు ఉండవలెను. Drops of the night speak about the revelation that we receive when we go through
difficulties and problems. இரவில் பெய்யும் தூறல் என்று சொல்லும் பொழுது பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் வழியாக நாம் கடந்து போகும் பொழுது நாம் பெற்றுக்கொள்கிறதான வெளிப்படுத்தலாக இருக்கிறது. రాత్రి కురియు చినుకులు అనగా శ్రమలు శోధన ద్వారా పడి వెళ్ళినప్పుడు మనం పొందు ప్రకటన ఉన్నది. Here the bride says, my locks are filled with drops of night. இந்த இடத்திலே என் தலைமயிர் இரவில் பெய்யும் தூறலினால் நனைந்திருக்கிறது என்று மணவாட்டி சொல்லுகிறாள். ఇక్కడ పెండ్లి కుమార్తె నా వెంట్రుకలు రాత్రి కురియు చినుకులకు తడిసినవని చెప్పెను. We should have locks, then only we will have drops of the night. நமக்கு தலைமயிர் இருந்தால் மாத்திரமே இரவில் பெய்யும் தூறல் நமக்கு கிடைக்கும். మనకు వెంట్రుకలు ఉండవలెను, అప్పుడే రాత్రి కురియు చినుకులు మనకుండును. What is the meaning of locks? இந்த தலைமயிர் என்றால் என்ன? తల వెంట్రుకలు అనగా ఏమి? Our consecrations. நம்முடைய பிரதிஷ்டைகள். మన యొక్క ప్రతిష్టలు. Samson had 7 locks on his head. சிம்சோனுக்கு தன்னுடைய தலையிலே 7 ஜடைகள் காணப்பட்டன. సంసోనుకు తన యొక్క తలలో 7 జడలు ఉండెను. We must reconsecrate our life and receive new revelation when we go through hardships and difficulties. கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் வழியாக நாம் கடந்து போகும் பொழுது நம்முடைய ஜீவித்தை நாம் திரும்பமாக பிரதிஷ்டை செய்து புதிய வெளிப்படுத்தல்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். శ్రమలు కష్టముల ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు మన యొక్క జీవితం మరొకసారి ప్రతిష్ఠించి నూతనమైన ప్రకటన మనం పొందవలెను. That is why in the book of Isaiah chapter 45 when we read, ஆகவே ஏசாயா 45ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது యెషయా 45వ అధ్యాయమందు మనం చదివినప్పుడు God is promising us saying, I will give thee the treasures of darkness and hidden riches of secret places. கர்த்தர் நம்மிடத்தில் இவ்விதமாக வாக்கு பண்ணுகிறார், அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் உனக்கு கொடுப்பேன். అంధకార స్థలముల్లో ఉంచిన ధన నిధులను రహస్య స్థలముల్లోని మరుగైన ధనమును నీకిచ్చెదను. I will give thee the treasures of darkness. அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களை நான் உனக்கு கொடுப்பேன். అంధకార స్థలముల్లో ఉంచబడిన నిధులను నీకిచ్చెదను. This darkness is not the darkness of sin. இந்த அந்தகாரம் பாவத்தின் அந்தகாரம் அல்ல. ఈ యొక్క అంధకారము పాపాంధకారము కాదు. This darkness speak about the sufferings and the trials and temptations that we go through in our lives. இந்த அந்தகாரம் என்பது நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நாம் கடந்து போகிறதான சோதனைகள், பரீட்சைகள், பாடுகளுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. ఈ యొక్క అంధకారం అనగా మన యొక్క జీవితంలో మనం పడివెళ్ళు శోధనలు, శ్రమలు, కష్టములై ఉన్నవి. Unless we are taken through darkness, God cannot give us treasures. நாம் அந்தகாரத்தின் வழியாக கடந்து போனால் ஒழிய கர்த்தரால் நமக்கு பொக்கிஷங்களை கொடுக்க முடியாது. అంధకారం ద్వారా మనం పడి వెళ్లితేనే తప్ప మన యొక్క దేవుడు మనకు నిధులను ఇవ్వలేడు. Unless we are taken through nights, God will not be able to give us the treasures of the kingdom of God. ராக்காலங்கள் வழியாக நாம் கடந்து போனால் ஒழிய தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பொக்கிஷங்களை கர்த்தரால் நமக்கு கொடுக்க முடியாது. అంధకారం ద్వారా మనం పడి వెళ్ళినట్లయితే మాత్రమే తప్ప దేవుడు మనకు దేవుని రాజ్యం యొక్క ధన నిధులను మనకివ్వలేడు. The night is far spent and the day is at hand. இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. రాత్రి చాలా గడిచి పగలు సమీపముగా ఉన్నది. In 1 Thessalonians chapter 5 when we read, முதலாம் தெசலோனிக்கேயர் 5ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது మొదటి దెస్సలోనిక 5వ అధ్యాయం నందు St. Paul says that they that sleep in the night. தூங்குகிறவர்கள் ராக்காலங்களிலே தூங்குகிறார்கள் என்று பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார். పరిశుద్ధ పౌలు చెప్పినప్పుడు నిద్రపోవారు రాత్రి వేళ నిద్రపోదురు. They that sleep in the night. தூங்குகிறவர்கள் ராத்திரியிலே தூங்குவார்கள். నిద్రపోవారు రాత్రి వేళ నిద్రపోవుదురు. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 7 it is written. முதலாம் தெசலோனிக்கேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே இவ்விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. మొదటి దెస్సలోనిక 5వ అధ్యాయము 7వ వాక్యమందు ఇలాగ వ్రాయబడెను. When we go through night in our life, we should not be sleeping. நம்முடைய ஜீவிதத்திலே ராத்திரியின் வழியாக நாம் கடந்து போகும் பொழுது நாம் நித்திரை செய்யக்கூடாது. రాత్రి ద్వారా మన జీవితంలో పడి వెళ్ళినప్పుడు మనము నిద్రపోకూడదు. When we read about the life of Saint Peter, பேதுருவின் ஜீவித்தை பற்றி நாம் வாசிக்கும் பொழுது పరిశుద్ధ పేతురు యొక్క జీవితం గురించి మనం చదివినప్పుడు in Acts of the Apostles chapter 12 it is written, அப்போஸ்தல நடபடிகள் 12ஆம் அதிகாரத்திலே అపోస్తల కార్యములు 12వ అధ్యాయమునందు in the 6th verse we find the same night Peter was sleeping between two soldiers. 6ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது அந்த முந்தின நாள் ராத்திரியிலே பேதுரு 2 சங்கிலிகளின் நடுவிலே கட்டப்பட்டவனாக உறங்கிக் கொண்டிருந்தான். 6వ వాక్యమందు ఆ రాత్రియే పేతురు 2 సంకెళ్లతో బంధింపబడిన 2 సైనికుల మధ్య నిద్రించుచుండెను. They that sleep in the night. தூங்குகிறவர்கள் ராத்திரியிலே தூங்குவார்கள். నిద్రపోవారు రాత్రి వేళ నిద్రపోవుదురు. Peter was sleeping in that night. பேதுரு அந்த ராத்திரியிலே நித்திரை செய்து கொண்டிருந்தான். పేతురు ఆ రాత్రి నిద్రపోవుచుండెను. Sleeping in unbelief.
అవిశ్వాసముள்ளవనాக నిద్ర செய்தான். అవిశ్వాసమందు నిద్రించున్నాడు. Sleeping in doubts. సందేహముள்ளవనాக నిద్ర செய்தான். సందేహములో నిద్రించున్నాడు. Sleeping in discouragement. అధైర్యపట్టవనాக నిద్ర செய்தான். అధైర్యమునందు నిద్రించున్నాడు. Sleeping in hopelessness. நம்பிக்கையற்றதான நிலவரத்திலே நித்திரை செய்தான். నిరీక్షణ లేని స్థితిలో నిద్రించున్నాడు. He was sleeping in that prison. அவன் அந்த சிறைச்சாலையிலே உறங்கிக் கொண்டிருந்தான். చెరసాలలో నిద్రించుండెను. We shouldn't give room for discouragement or unbelief when we go through sufferings and sleep in our spiritual life. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே பாடுகள் வழியாக ராக்காலம் வழியாக நாம் கடந்து போகும் பொழுது நாம் అధైర్యத்துக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது. మనకి జీవితమందు రాత్రులు యందును శోధన ద్వారా పడి వెళ్ళినప్పుడు అధైర్యపడి నిద్రపోకూడదు. But when we look at the life of Paul and Silas, ஆனால் பவுலும் சீலாவும் அவர்களை நாம் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது పౌలు సీలను గురించి మనం చూచినప్పుడు they were also in the prison in the night. அவர்களும் கூட ராத்திரியிலே சிறைச்சாலையிலே காணப்பட்டார்கள். వారు కూడా రాత్రి యందు చెరసాలలో ఉండిరి. Paul and Silas, they both were in the prison in the night. பவுலும் சீலாவும் ராத்திரியிலே சிறைச்சாலையிலே காணப்பட்டார்கள். పౌలు సీల రాత్రి యందు చెరసాలలో ఉండిరి. But in that night what were they doing? ஆனால் அந்த ராத்திரியிலே அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள்? అయితే ఆ రాత్రి యందు వారు ఏం చేయుచుండిరి? Were they sleeping like Peter? பேதுருவை போல அவர்கள் உறங்கிக் கொண்டிருந்தார்களா? పేతురు వలె నిద్రపోవచ్చున్నారా? In Acts of the Apostles chapter 16 when we read, அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 16ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது అపోస్తల కార్యము 16వ అధ్యాయమునందు in verse 25 it is written, at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. 25ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது நடுராத்திரியிலே பவுலும் சீலாவும் ஜெபம் பண்ணி தேவனை துதித்து பாடினார்கள். காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் அதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். మధ్యరాత్రి వేళ పౌలును సీలయు దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచు ఉండిరి. ఖైదీలు వినుచుండిరి. In the midnight they sang praises unto God and prayed. நடுராத்திரியிலே அவர்கள் தேவனை துதித்து பாடினார்கள், ஜெபம் பண்ணினார்கள். మధ్యరాత్రి వేళ దేవునికి ప్రార్థించుచు కీర్తనలు పాడుచు ఉండిరి. What does midnight mean? நடுராத்திரி என்றால் என்ன? మధ్యరాత్రి అనగా ఏమి? The crucial hour of the trial. அந்த சோதனையின் உச்சகட்டம். మన యొక్క శోధన యొక్క శిఖరాగ్రమై ఉన్నది. The crucial hour of the problem. பிரச்சனையின் உச்சகட்டம். మన సమస్య యొక్క ఘోరమైన స్థితి ఉన్నది. They were not discouraged like Peter. அவர்கள் பேதுருவை போல் அதைரியப்படவில்லை. పేతురు వలె అధైర్యపడలేదు. They began to sing in the prison. அவர்கள் அந்த சிறைச்சாலையிலே பாட ஆரம்பித்தார்கள். ఆ యొక్క చెరసాలలో కీర్తనలు పాడుచు ఉండిరి. They began to praise God. அவர்கள் தேவனை துதிக்க ஆரம்பித்தார்கள். దేవుని స్తుతించుచు ఉండిరి. They began to pray in the prison. அவர்கள் சிறைச்சாலையிலே ஜெபம் பண்ண ஆரம்பித்தார்கள். చెరసాలలో ప్రార్థించుచు ఉండిరి. They began to clap the hands and sing songs and conducted a tarrying meeting in the prison. அந்த சிறைச்சாலையிலே கரங்களை அடித்து அவர்கள் பாட்டு பாடி ஒரு காத்திருப்பு கூட்டத்தை நடத்தினார்கள். చెరసాలలో చప్పట్లు కొట్టి పాటలు పాడి కనిపెట్టు కూటం జరిపించిరి. In the midnight they were praising God and rejoicing and worshiping God. நடுராத்திரியிலே அவர் கர்த்தரை துதித்து கர்த்தருக்குள்ளே களி கூர்ந்து கர்த்தரை தொழுது கொண்டார்கள். మధ్యరాత్రి వేళ దేవునికి స్తోత్రం చేయిచు ప్రభువును ఆరాధించు ఉండిరి. Beloved ones, in our night, in our sufferings, we are not to get discouraged and sleeping in our spiritual life. அருமையானோர்களே, நம்முடைய ராக்காலங்களிலே நம்முடைய சோதனை நேரத்திலே நாம் அதைரியப்பட்டவர்களாக ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்திலே உறங்கலாகாது. ప్రియులారా, మనక రాత్రి యందు శోధన వేళ యందు అధైర్యపడి మనక ఆత్మీయ జీవితంలో నిద్రపోకూడదు. Even in the midnight we must be able to rejoice in the Lord. நடுராத்திரியிலும் கூட நாம் கர்த்தருக்குள்ளே களி கூறக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். మధ్యరాత్రి యందు కూడా మనక ప్రభువునందు మనం సంతోషించు వారమై ఉండవలెను. If we are able to rejoice in the Lord even in our sufferings and night, what will happen to us? நம்முடைய பாடுகளிலும் ராக்காலங்களிலும் கூட நாம் கர்த்தருக்குள்ளே களி கூறுவோம் என்றால் என்ன சம்பவிக்கும்? మనక శ్రమల్లో మనక రాత్రి యందును ప్రభువునందు మనం సంతోషించినట్లయితే ఏమి సంభవించును? In the same night Paul and Silas conducted a baptism service. அதே ராத்திரியிலே தானே பவுலும் சீலாவும் ஒரு ஞான ஸ்நான ஆராதனையும் கூட நடத்தினார்கள். ఆ యొక్క రాత్రియే పౌలు సీల ఒక బాప్తిస ఆరాధన జరిపించిరి. Acts chapter 16 and verse 33 when we read, அப்போஸ்தல நடபடிகள் 16ஆம் அதிகாரம் 33ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது అపోస్తల కార్యము 16వ అధ్యాయము 33వ వాక్యమునందు, and he took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized, he and all his straightway. மேலும் ராத்திரியில் அந்நேரத்தில் தானே அவன் அவர்களை அழைத்துக் கொண்டு போய் அவர்களுடைய காயங்களை கழுவினான். அவனும் அவனுடையவர்கள் அனைவரும் உடனே ஞான ஸ்நானம் பெற்றார்கள். రాత్రి ఆ గడియలోనే అతడును వారిని తీసుకొని వచ్చి
వారి గాయములను కడిగెను. వెంటనే అతడును అతని ఇంటి వారందరూ బాప్తిసం పొందిరి. Our night should not cripple our ministry. நம்முடைய ராக்காலம் நம்முடைய ஊழியத்தை தடை செய்யக்கூடாது. మన యొక్క రాత్రి మన యొక్క సేవను క్రియలు లేకుండా చేయకూడదు. Even in the midst of sufferings we will be able to serve God. பாடுகளின் மத்தியிலும் கூட நம்மால் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்ய முடியும். శ్రమల మధ్యలో కూడా మన ప్రభువునకు మనం సేవ చేయవలెను. Even in the midst of problems and difficulties we can continue to rejoice in him and serve him. பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் மத்தியிலும் கூட கர்த்தருக்குள்ளே களி கூர்ந்து தொடர்ந்து நாம் அவருக்கு ஊழியம் செய்யலாம். శ్రమలు సమస్యల మధ్యలో కూడా మన ప్రభువునందు సంతోషించి ఆయనకు సేవ చేయగలము. That is why in Psalm 119 and verse 62 what do we find? ஆகவே 119ஆம் சங்கீதம் 62ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? కావున 119వ కీర్తన 62వ వాక్యమునందు Psalm 119 verse 62 it is written. 119ஆம் சங்கீதம் 62ஆம் வசனம். 119వ కీర్తన 62వ వాక్యము. At midnight I will rise to give thanks unto because of thy righteousness and righteous judgments. உம்முடைய நீதியான நியாய தீர்ப்புகளின் நிமித்தம் உம்மை துதிக்கும்படி பாதி ராத்திரியில் எழுந்திருப்பேன். న్యాయమైన నీ విధులను బట్టి నీ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటకు అర్ధరాత్రి వేళ నేను మేల్కొనవాడను. Even in the crucial hour of trial we will be able to praise and thank God because our God is righteous. நம்முடைய தேவன் நீதியுள்ளவராக இருக்கிறபடியால் நம்முடைய சோதனையின் உச்சகட்டத்திலும் கூட நம்மால் கர்த்தரை துதிக்க முடியும். మన యొక్క దేవుడు న్యాయవంతుడై ఉన్నాడు గనుక మన శ్రమల యొక్క శిఖరాగ్రంలో కూడా మన ప్రభువును స్తుతింపగలము. Our God is not an unrighteous God. நம்முடைய தேவன் அநீதியுள்ள தேவன் அல்ல. మన యొక్క దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాడు. There is no injustice in our God. நம்முடைய தேவனிலே எந்த விதமான அநீதியும் இல்லை. మన యొక్క దేవుని యందు అన్యాయము లేదు. Even in the midnight we will be able to raise up our hands and praise God because his judgments are righteous. அவருடைய நியாயங்கள் எல்லாம் நீதியா இருக்கிறபடியால் நடுராத்திரியிலும் கூட நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கலாம். ఆయన యొక్క విధులన్నీ న్యాయముగా ఉన్నవి గనుక అర్ధరాత్రి వేళ మన యొక్క చేతుల పైకెత్తి దేవుని స్తుతింపగలము. Dear child of God, you could be going through some kind of suffering or rejection or night in your life. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, உங்களுடைய ஜீவிதத்திலே ஏதாகிலும் ஒரு விதமான பாடின் வழியாக, ஒரு கஷ்டத்தின் வழியாக, புறக்கணிக்கப்படுதலின் வழியாக நீ கடந்து போய் கொண்டிருக்க கூடும். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నీ జీవితమందు నీవు పలు శ్రమల ద్వారా లేక విసర్జన ద్వారా తృణీకరింపబడుట ద్వారా నువ్వు వెళ్ళుచూ ఉండవచ్చును. Be encouraged and get up and praise God because God is righteous. நீ தைரியப்பட்டு தேவன் நீதியுள்ளவராக இருக்கிறபடியால் நீ எழும்பி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பாயாக. నీవు ధైర్యం కలిగి ప్రభు నీతిమంతుడు గనుక లేచి స్తోత్రం చేయుము. Renew your prayer life in the nights. ராக்காலத்திலே உன்னுடைய ஜெப ஜீவியத்தை நீ புதுப்பித்துக்கொள். రాత్రి వేళ నీ ప్రార్థనా జీవితమును నూతన పరచుకొనుము. Renew the vision which God has given us in the sufferings. அந்த பாடுகளின் மத்தியிலே கர்த்தர் நமக்கு தந்ததான தரிசனத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வோம். శ్రమల మధ్యలో ప్రభు నీకు ఇచ్చిన దర్శనము నూతన పరచుకొనుము. Renew the consecration and receive a new revelation from the Lord in the time of sufferings. பாடலின் வேளையிலே உன்னுடைய பிரதிஷ்டையை நீ புதுப்பித்துக் கொண்டு கர்த்தரிடத்திலிருந்து புதிதான வெளிப்படுத்தல்களை பெற்றுக்கொள்வாயாக. శ్రమల మధ్యలో నీకు ప్రతిష్ట నూతన పరచుకొని ప్రభు యొద్ద నుండి నూతన ప్రకటన నువ్వు పొందుము. In the midst of sufferings, observe the law and obey the word of God. பாடலின் மத்தியிலே கர்த்தருடைய வேத வசனத்தை நீ கீழ்ப்படிந்து அவருடைய வேதத்தை நீ கைக்கொள்வாயாக. శ్రమల మధ్యలో దేవుని వాక్యమునకు విధేయపడి ఆయన వాక్యం అనుసరించుము. Like Paul and Silas, let us worship our God in the time of sufferings. பவுலும் சீலாவும் செய்தது போல நம்முடைய பாடலின் நேரத்திலே நாம் கர்த்தரை தொழுது கொள்வோமாக. పౌలు సీలా చేసినట్లు మన శ్రమల్లో ప్రభువును ఆరాధించెదము. Let us do an effective ministry even when we go through sufferings in our life. பாடலின் வழியாக நாம் கடந்து போகும்பொழுதும் கூட நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நல்ல பலன் கொடுக்கக்கூடியதான ஊழியத்தை செய்வோமாக. శ్రమల ద్వారా పడి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మన యొక్క జీవితమందు సారవంతమైన సేవ మనం The చేసేదము. night is fast and the day is at hand. இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. రాత్రి చాలా గడిచి పగలు సమీపంగా ఉన్నది. In Gospel of St. Mark chapter 13 when we read, మార్కు సువిశేషం 13ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது, మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయం నందు చదివినప్పుడు Mark chapter 13 and verse 35, what do we read? మార్కు 13ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? మార్కు 13వ అధ్యాయము 35వ వాక్యం నందు, Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh. வீட்டெஜமான் எந்த நேரத்திலே வருவான் என்று நீங்கள் அறியாமல் இருக்கிறபடியினால் விழித்திருங்கள். ఇంటి యజమానుడు ఏ గడియ వచ్చునో తెలియదు కనుక మెలకువగా ఉండుడి. At even or at midnight or at the cock crowing or in the morning. சாயங்காலத்திலோ நடுராத்திரியிலோ சேவல் கூவும் நேரத்திலோ காலையிலோ.
ప్రొద్దుగురుంకి వచ్చును, అర్ధరాత్రి వచ్చును, కోడి కూయినప్పుడు వచ్చును, తెల్లవారునప్పుడు వచ్చును. Suddenly the master of the house will come. திடீரென வீட்டு எஜமான் வருவார். అకస్మాత్తుగా ఇంటి యజమానుడు వచ్చును. Suddenly our Jesus will come. திடீரென நம்முடைய இயேசு வருவார். అకస్మాత్తుగా మన యేసు వచ్చును. We could be in our midnight. நாம் நம்முடைய நடுராத்திரியிலே காணப்படக்கூடும். అది మన యొక్క అర్ధరాత్రి ఉండవచ్చు. We could be at the peak of our trial. நம்முடைய சோதனையின் உச்சகட்டத்திலே நாம் காணப்படக்கூடும். మన శ్రమల యొక్క శిఖరమై ఉండవచ్చు. But we want to meet our Jesus. ஆனால் நம்முடைய இயேசுவை நாம் சந்திக்கும்படியாக வாஞ்சிக்கிறோம். అయితే మన యేసును ఎదుర్కొని కోరుచున్నాము. We want to meet our bridegroom. நம்முடைய மணவாளனை சந்திக்கும்படியாக வாஞ்சிக்கிறோம். మన పెళ్లి కుమారుని ఎదుర్కొని కోరుచున్నాము. If we are to meet him when we are in the midnight, what are we to do? நடுராத்திரியிலே நாம் இருக்கும் பொழுது அவரை சந்திக்க வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? అర్ధరాత్రి వేళ మనం ఉండినప్పుడు మన ప్రభువుని ఎదుర్కొనవల్లంటే మనం ఏమి చేయవలెను? We shouldn't be sleeping like Peter, but we must be watchful in the presence of God. பேதுருவை போல நாம் நித்திரை செய்யாமல் தேவனுடைய சமூகத்திலே விழிப்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். పేతురు వలె నిద్రపోకుండా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మెలకువగా ఉండవలెను. We don't know at what time our Jesus is going to come. நம்முடைய இயேசு எந்த நேரத்திலே வெளிப்படுவார் என்பது நமக்கு தெரியாது. మనకు యేసు ఏ గడియ వచ్చునో మనకు తెలియదు. When he comes, it could be our midnight. அவர் வரும்போது அது ஒருவேளை நம்முடைய జీవితంలో నడురాత్రిயாக இருக்கக்கூடும். ఆయన వచ్చినప్పుడు అది మన జీవితం యొక్క అర్ధరాత్రి ఉండవచ్చు. We could be facing the crucial hour of our trial. நம்முடைய சோதனையின் உச்சகட்டத்திலே நாம் இருக்கக்கூடும். మన శోధన ఘోరమైన స్థితిలో ఉండవచ్చును. But if we are watchful and vigilant, ஆனால் நாம் விழிப்புள்ளவர்களாக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருப்போம் என்றால், అయితే మెలకుగాను జాగ్రత్తగా ఉండినట్లయితే, if we are worshipping our God like Paul and Silas did, பவுலும் சீலாவும் செய்தது போல நம்முடைய தேவனை நாம் தொழுது கொள்கிறவர்களாக இருப்போம் என்றால், పౌలు శీల వలె మనకు దేవుని మనం ఆరాధించు ఉన్నట్లయితే, in the midnight, if we are able to rise up and praise God because of his righteous judgment, தேவனுடைய நீதியான நியாய தீர்ப்புகள் நிமித்தம் பாதி ராத்திரியில் எழும்பி கர்த்தரை நாம் துதிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்போம் என்றால், న్యాయమైన దేవుని యొక్క విధులను బట్టి అర్ధరాత్రి వేళ మేల్కొని మన యొక్క దేవుని స్తుతించినట్లయితే, in the night, if we are observing the law of the Lord, ராக்காலங்களிலே கர்த்தருடைய வசனத்தை நாம் கைக்கொள்கிறவர்களாக இருப்போம் என்றால், రాత్రి యందు దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రము అనుసరించి నడిచినట్లయితే, suddenly our Jesus will come. திடீரென நம்முடைய இயேசு வெளிப்படுவார். అకస్మాత్తుగా మన యేసు వచ్చును. And our night will be over. நம்முடைய ராக்காலம் முடிந்து போகும். మన రాత్రి ముగియును. The glorious and bright day is fast approaching. அந்த மகிமையான பிரகாசமான அந்த நாள் சீக்கிரமாக ఆ வருகிறது. యొక్క మహిమగల తేజోమయమైన దినము Oh, రాబోచున్నది. the night is fast spent, the day is at hand. இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. రాత్రి చాలా గడిచి పగలు సమీపంగా ఉన్నది. All our nights are going to be over. நம்முடைய எல்லா ராக்காலங்களும் முடிவடைய போகிறது. మనకు రాత్రులన్నీ గడిచి పోవును. Shall we close our eyes? நம்முடைய கண்களை మన மூடுவோம். కన్నులు మనం All మూసేద్దాము. our sufferings are going to be over. நம்முடைய பாடுகள் எல்லாம் முடிவடைய మన போகிறது. శ్రమలన్నీ ముగియును. All our burdens are going to roll away forever. நம்முடைய எல்லா பாரங்களும் என்றென்றைக்குமாக உருண்டு போக போகிறது. ఎన్నటెన్నటికి మన యొక్క భారములు దొర్లి పోవును. Oh, the night is fast and the day is at hand. ராக்காலம் சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. అవును, రాత్రి చాలా గడిచి పగలు సమీపంగా ఉన్నది. Shall we surrender our life once again in the hands of God? நம்முடைய ஜீவிகளை திரும்பமாக கர்த்தருடைய கரங்களில் ஒப்புக் கொடுப்போமாக. మరొకసారి మన జీవితంలో ప్రభు చేతికి For సమర్పించేదము. every night God has appointed for us, let us all praise God. கர்த்தர் நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நமக்காக நியமித்து வைத்த ஒவ்வொரு ராக்காலத்திற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் మన பண்ணுவோம். యొక్క జీవితమందు ప్రభు అనుమతించిన ప్రతి రాత్రికై దేవుని స్తోత్రించేదము. Hallelujah, 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 hallelujah. For every suffering which we have already gone through in our life, God has been faithful to us. Shall we praise God for that? நம்முடைய ஜீவிதத்திலே நாம் ஏற்கனவே கடந்து போனதான எல்லா பாடுகளின் பாதையிலும் கர்த்தர் நமக்கு உண்மையுள்ளவராக இருந்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் ఇంత பண்ணுவோம். మటుకు మనం వెళ్ళినటువంటి శ్రమల యందు మన యొక్క దేవుడు నమ్మదగిన వాడు గనుక స్తోత్రించేదము. Hallelujah, 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 hallelujah. In every night God approved his faithfulness and brought us victoriously thus far. For that shall we praise God. ஒவ்வொரு ராக்காலத்திலும் கர்த்தர் உண்மையுள்ளவராக தம்மை விளங்க பண்ணி இம்மட்டுமாக நம்மை ஜெயமுள்ளவர்களாக நடத்தினபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ప్రతి రాత్రి కూడా ప్రభు నమ్మదగిన వాడుగా బయలుపరిచి జయవీరులుగా ఇంత మటుకు నడిపించినందుకు ఈ స్తోత్రించేదము. Amen, amen, hallelujah, 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 hallelujah. Sometimes you could be going through some kind of battle or suffering right now.
ஒருவேளை இந்த நேரத்தில் தாமே நீங்கள் பல శోధనల వడియాగ పాడుల వడియాగ கடந்து పోయి కొండరకూడదు. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ సమయమందు నువ్వు ఏదైనా శోధన ద్వారా పడి వెళ్ళుచు ఉండవచ్చును. Rise up and praise God. நீங்கள் எழும்பி கர்த்தரை துதியுங்கள். మీరు లేచి దేవుని స్తోత్రం చేయుడి. Glorify God. எழும்பி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். మీరు లేచి దేవుని మహిమపరచుడి. Worship your God. தேவனை தொழுது கொள்ளுங்கள். దేవుని మహిమపరచుడి. Sing praises unto God. தேவனுக்கு துதியை பாடுங்கள். దేవునికి కీర్తనలు పాడుడి. Your heart be filled with the love of God. హృదయం దేవుని అన్பினால் నింపట్టు. మీ హృదయంలో దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత నింపబడనియుడి. Night is going to be over very soon. இரவு சீக்கிரமாக முடிவடைய போகிறது. ఈ రాత్రి త్వరగా గతించును. Praise God and worship God. Hallelujah. கர்த்தரை துதித்து அவரை தொழுது கொள்வோமாக. దేవుని స్తోత్రం చేసి ఆరాధించుదాము. Heart be filled with the love of God. நம் ஹிருதயம் தேவ அன்பினால் நிரம்பட்டு. హృదయము దేవుని యొక్క ప్రేమతో నింపబడనియము. ராக்கலமும் செல்லுதே பகல் சமீபமாயுதி இருளின் கிரியையாவையும் அகற்றுவோம். ராக்கலமும் செல்லுதே பகல் சமீபமாகுதே இருளின் கிரியையாவையும் அகற்றுவோம். ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து வீரமா ஓயாது போர் புரிந்து சேருவோம். ஓயாது போர் புரிந்து சேருவோம். ராக்கலமும் செல்லுதே பகல் சமீபமாகுதே இருளின் கிரியையாவையும் அகற்றுவோம். ராக்கலமும் செல்லுதே பகல் சமீபமாகுதே இருளின் கிரியையாவையும் அகற்றுவோம். ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து வீரமாய் ஓயாது போர் புரிந்து சேருவோம். ஓயாது போர் புரிந்து சேருவோம். விடுத்தெடும் விவேகம் செல்லுவோம் சபையோரே. இதோ மணாள நேசு வருகிறார். இதோ மணாள நேசு வருகிறார். விடுத்தெடும் விவேகம் செல்லுவோம் சபையோரே. இதோ மணாள நேசு வருகிறார். இதோ மணாள நேசு வருகிறார். விழித்தெடும் விவேகம் செல்லுவோம் சபையோரே. இதோ மணாள நேசு வருகிறார். இதோ மணாள நேசு வருகிறார். விழித்தெடும் விவேகம் செல்லுவோம் சபையோரே. இதோ மணாள நேசு வருகிறார். இதோ மணாள நேசு வருகிறார். விழித்தெடும் விவேகம் செல்லுவோம் சபையோரே. இதோ மணாள நேசு வருகிறார். இதோ மணாள நேசு வருகிறார். விழித்தெடும் விவேகம் செல்லுவோம் சபையோரே. இதோ மணாள நேசு வருகிறார். இதோ மணாள நேசு வருகிறார். ஆமென். ஹalleluya. ஆமென். ஹalleluya. 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 Oh, namdara digam chekanam dara shanam dara digam chekanam dara. Oh, praise the Lord. Hinam dara shanam dara digam chekanam dara. Amen. Praise He, praise He, praise He. Perhaps some of us are going through terrible time of darkness, of suffering and trials. ஒருவேளை நம்மிலே சிலர் பயங்கரமான பாடுகள் சోధనలు ఎన్கிறదాన రాకాలத்தின் వడియా கடந்து పోయి కొండరక కూడు. ఒకవేళ మనలో కొందరు ఘోరమైనటువంటి శ్రమలు శోధనలు అన్నటువంటి రాత్రి ద్వారా వెళ్ళుచు ఉండవచ్చును. But when we will praise God and sing unto the Lord and rejoice like Paul and Silas, God will turn everything into a blessing. ஆனால் பவுலும் சீலாவும் செய்தது போல நாம் கர்த்தருக்குள்ளே களி கூர்ந்து அவரை துதித்து அவருக்கு நாம் பாடல்களை பாடும்பொழுது எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நமக்கு ఆశీర్వాదமாக மாற்றுவார். అయితే పౌలు శీలలు చేసినట్లుగా మనము కూడా మన యొక్క ప్రభువును స్తుతించి కీర్తనలు పాడినప్పుడు ప్రభు అన్ని ఆశీర్వాదముగా మార్చును. God will give us treasures of darkness. అంధకారத்தில் இருக்கிறதான பொக்கிஷங்களை கர்த்தர் நமக்கு தருவார். అంధకార స్థలముల్లో నిధులను ప్రభు మనకిచ్చును. Let's rejoice and praise God. நாம் கர்த்தருக்குள்ளே களி கூர்ந்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ప్రభువును సంతోషించి స్తోత్రించెదము. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Very soon the dark
period is going to be over. Bright morning of the coming of the Lord is coming. For that we will praise God. மிகவும் சீக்கிரமாக இந்த ராக்காலம் கடந்து போகிறது. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையின் நாளாகிய அந்த பிரகாசமான விடியற் காலம் வரப்போகிறபடி நான் స్తోత్రం பண்ணுவோம். చీకటి గల రాత్రి త్వరగా గతించును. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు యొక్క రాకడైన ప్రకాశవంతమైన దినము త్వరగా వచ్చుచున్నది కనుక స్తోత్రించుదాము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. By grace, very soon we are going to meet him in the bright morning in the mid sky. For that, once again, let's praise God. கர்த்தருடைய கிருபையினாலே அந்த பிரகாசமான விடியற் காலத்திலே நடுவானிலே நாம் அவரை சந்திக்க போகிறோம். அதற்காக நாம் స్తోత్రం பண்ணுவோம். దేవుని కృపను బట్టి అతి త్వరలో ప్రకాశవంతమైన ఉదయమునందు మధ్యాకాశంలో మనకు యేసును మనం దర్శించేదము కనుక స్తోత్రించేదము. Praise the Lord, 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 praise the Lord. ஜெபம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்துகிறோம். எங்களுடைய நல்ல ஆண்டவர் இந்த நாட்களில் எல்லாம் எங்களோடு இடைபெற்று வருகிறதான காரியங்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இந்த நாட்களில் எல்லாம் ஆண்டவரே, பரலோகத்திலே நாங்கள் எப்படி உம்மோடு கூட ஜீவிப்போம் என்கிறதான காரியங்களை எல்லாம் எங்களுக்கு ஒன்றொன்றாக தெளிவாய் திட்டமாக எங்களோடு இடைப்பட்டு பேசி ஆண்டவர் எங்களோடு பேசிக்கொண்டு வருகிற எல்லா நல்ல காரியங்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இந்த மகிமையான ஆராதனைக்கு உடைய ஜனங்களை எல்லாம் கூட்டி சேர்த்து இப்படிப்பட்டதான பரலோகத்தின் ரகசியங்களை எல்லாம் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி தருகிறபடியினால ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். பரிசுத்தவான்களுடைய மத்தியில இப்படிப்பட்டதான மகிமையான விசேஷமான ஆராய்ந்து முடியாத ஒரு ஆராதனை எங்களுக்கு நீர் வைத்தீரே, அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று என்று ஆண்டவரே எங்களோடு இடப்பட்டு பேசி ஆழமான மறைந்திருந்ததான் இந்த சத்தியங்களை எல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி தந்தபடியினால உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இந்த நாட்களில ஆண்டவரே எத்தனையோ எங்கள் எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ விதங்களில இரவு காலமா இரவு வழியாக சென்று கொண்டிருக்கிறார்களே, அவர்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். பலவிதமான சோதனை, போராட்டங்கள், பிரச்சனைகள், நிந்தைகள், அவமானங்கள், துக்கங்கள், பாரங்கள் இப்படிப்பட்ட பகுதி வழியாக கடந்து போகிறது. இந்த இரவன்று எங்களுக்கு சொல்லி தந்தபடியினால உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். அப்படிப்பட்டதான காலங்கள்ல ஆண்டவரே நீர் எங்களை சந்திக்கிறபடியினால உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். எங்களுடைய உறவினர்கள், சொந்தக்காரர்கள், ஆண்டவரே பக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள், நெருங்கினவர்கள் ஒருவரும் சந்திக்க முடியாத அந்த நேரத்தில் எங்களுடைய ஆண்டவர் எங்களை சந்தித்து எங்களை ஆற்றி தேற்றி அரவணைத்து எங்களை பலப்படுத்துகிறபடினால உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இரவு வேளைகளில் நீர் எங்களுக்கு உண்மையுடையவராய் இருக்கிறபடினால உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே என் ஒவ்வொருவருடைய தேவைகள், கஷ்டங்கள், தேவைகள் எல்லாவற்றையும் இரவு வேளை ஆண்டவரே நீ தந்து உதவி செய்தபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். எத்தனையோ விதங்கள்ல பாடுபட்டு கஷ்டப்படுகிறதான தேவனுடைய ஜனங்கள் தாம் பலவிதமான வியாதிகள், கஷ்டங்கள் ஆகிய இரவு வேளைகள்ல கடந்து போகிற போது ஆண்டவர் நல்ல வைத்தியராக சுபலத்தை தந்து ஆசீர்வதிக்கிறபடினால உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இரவு வேளைகள்ல நல்ல தரிசனங்களை தருகிறபடினால உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இந்த நாட்கள்ல தரிசனங்களை கண்டு ஆண்டவரை அழைப்ப ஆண்டவருடைய நோக்கத்தை மறைந்து ஆண்டவரை மறந்திருக்கிறதான உம்முடைய ஜனங்கள் கண்கள் பிரகாசத்தை எல்லாம் இழந்திருக்கிறதான ஒவ்வொருடைய மனக்கண்களையும் இன்றைக்கு ஆண்டவர் புதுப்பிக்க உதவி செய்து தந்தபடியினால உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இரவு வேளைகள்ல ஆண்டவரை ஆராதிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்து தரும்படியாக ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். பலவிதமான கஷ்டங்கள், உபத்திரங்கள் வழியாய் கடந்து போகும்போது பேது தூங்கினதை போல தூங்காதபடிக்கு ஆண்டவரை பவுலும் சீலாவும் ஆண்டவரை ஆராதித்தது போல ஒரு ஆராதனை செய்து ஆண்டவரை உம்மை பிரியப்படுத்த, உம்மை சந்தோஷப்படுத்த உதவி செய்து தாரும். உம்மை துதிக்க, மகிமைப்படுத்த உதவி செய்து தாரும். இரவு வேளை எங்களுடைய ஆராதனை தடை செய்கிறதாக, எங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவத்தை தடை செய்கிறதாக இருக்க வேண்டாம். ஆண்டவரே இரவில மறைந்து கிடக்கிறதான எல்லா பொக்கிஷங்களையும் எங்களுக்கு நீர் வெளிப்படுத்தி தருகிறபடினால
உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரை இப்படிப்பட்டதான எல்லா சத்தியங்களை இந்த நாட்கள்ல ஆண்டவருக்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி தந்து எங்களை பலப்படுத்தினபடினால ஸ்தோத்திரம். இந்த வருஷத்தின் கடைசியில ஒன்று கூட எங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை நாங்கள் புதுப்பித்துக் கொள்ள உதவி செய்து தந்தபடினால ஸ்தோத்திரம். இன்னும் உள்ள நாட்கள்ல இந்த வருடத்தில் ஒரு பெரிதான சுத்திகரிப்பையும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு தரப்போகிறபடினால ஸ்தோத்திரம். இந்த நாட்கள்ல இரவுல ஆண்டவரை பெய்கிறதான தூரலினால ஆண்டவரை எல்லாரும் நிறைய உதவி செய்ய ஊழியக்காரர்கள் அவர்களுக்குரிய பிரதிஷ்டையிலும் இந்த விசுவாசிகள் தங்களுடைய பிரதிஷ்டைகளும் நின்று அந்த தூரலை பெற்று அனுபவிக்க ஆண்டவரை உதவி செய்ய தரும்படியாக உம்முடைய சமூகத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். பகல் சமீபமாய் இருக்கிறது, நீர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறது. ஆண்டவரே வருகையில ஆனந்த கழிப்பாடு உம்மை நாங்கள் எல்லாரும் சந்திக்க எங்களுக்கு உதவி செய்து தந்திருக்கிறபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். முற்றிலுமாக எங்களை பாதத்தில் வைக்கிறோம். எல்லாரையும் பலப்படுத்தும். இரவில கடந்து போகிற எல்லாரையும் ஆண்டவர் விடுதலை செய்திருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். இரவில கடந்து இரவு பகுதியாய் கடந்து போகிற எல்லாரையும் ஆண்டவரே ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக மாற்றி மறுபடியும் ஆண்டோட சமூகத்துல அதுல சந்தோஷப்பட்டு கழிகூர்த்து உண்மையா இருந்து ஆண்டவரை சந்திக்க உதவி செய்து தந்திருக்கிறபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். உடைய பரிசுத்தமான பலப்படுத்தி ஆண்டோட கிருபையினால நிறைத்தபடியினால ஸ்தோத்திரம். பெரிய காரியங்களை எங்களுக்கு செய்யும். மகிமையும் கனவுந்தர் எடுத்துக்கொள்ளும். மீட்பெரிய சூலமாய் ஜெபங்களும் பிதாவே. Gracious Lord, we praise and thank you, God, for the blessed words of life. In the midst of thick darkness of night, you have given us a song of joy. Lord, as Paul and Silas, oh God, help us, Lord, when we go through trials, humiliations and temptations and difficulties, instead of getting discouraged or depressed, that we will rejoice in the Lord. And Lord, oh, in the midst of all darkness, oh God, we know there's a treasure you get for us. Thank you, Lord. The bright morning is coming very soon. The coming of the Lord is coming soon. And dark night also is going to come. Lord, we are the children of the light. Help us to be found in the light in the midst of all dark trials. Thank you for helping us. Thank you for your precious word.